дилро бо мушт ҳимоя намекунанд, дилро бо дил ҳимоя мекунанд. акнун бигӯ, тура ки ҳимоя мекарда бошад? ҳуҷум ба муқобили як нафар? ин далерӣ нест. چه احوال است؟ چی شده است با تو؟ با تو میگویم گپ زن. همه تینجی است مادرخان. تشویش نشوید. رو زودتر دستوریت رو شویو. پایان فرا منتظرت میشوم. زود باش. бобуна, рӯзи сеюм аст ки хурҷини ту холӣ меояд. Ту номуз дорӣ? дар қабилаи мо муфт хӯрдан ҳаром аст. аз ҳамон лаҳзае ки кӯдаки ҷӯгӣ роҳгардон мешавад, аз паи ризқи рӯзӣ мебарояд. паго чӣ хел ту шавҳар мекунӣ, я бурданои ёфта оварда наметонӣ ба хона рафт? аз дар ба дару аз кӯча ба кӯча гаштана қувватам намон додо. касе хайр кардан нахоҳад айби ман, чӣ? дурӯғ нагӯ. мардуми тоҷик хайрхоҳанд. хурҷини ҳамаро пур мекунанду аз туро холӣ мемонанд. аҷдодони мо ба чандин кишварҳо кӯч бастан рафтанд, аммо тоҷикистон файзу баракати дигар дорад. аз паи ризқу рӯзият шав, духтарам, аз паи ризқу рӯзият шав, ки паго азоб мекашӣ. хес хурдана бас кун, ақаллан биё ёрдам кун. о чӣ кор кунам? ма нонпораҳоро ҷудо кун. хушку пупанакдамидаро барои эми гов гузор. мулоимашро барои хурдани худамон. набояд. ту набояд чунин мекардӣ. охир одам таваккал ба худо ба ҳар куҷо по намегузорад. беҳуда нагуфтанд ки аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ. шукр кун ки соқу саломат омадӣ. вагарна ман ба падару модарат чӣ мегуфтам? модархон, вақте ки дил бихоҳад пой беихтиёр равон мешавад. не бачам, ин хатои маҳз аст. охир мо ба гуфти дил битозем. о ин пойҳо моро ба бисёр ҷойҳо мебарад ки аз он ҷо баргашта наметавонем. ақл бачи, ақл бояд роҳнамои мо бошад.
ба ҳар коре ки даст мезанӣ аввал онро ба тарозуи ақл гузор. андеша кун, ана баъд ба хулоса биё. фаҳмидӣ? ба хулоса омадам модархон. вале чӣ вале? бед хубтараш пагоҳ гӯям модархон. пагоҳ мегӯям. ҳоло истироҳат кунед. ба дилам алов андохтиву боз истироҳат кунед мегӯӣ. тинҷӣ аст охир? тинҷӣ аст, тинҷӣ. як хабари хуш дорам, пагоҳ мегӯям модархон. майлаш ман розӣ бачам. вале пеш аз хабари хуш гӯе ки аввал мошинро соз кунам, падарат надида. ҳатман модархон. шаби хуш бачам. шаби хуш модархон. нағз истироҳат кунед. хуб бачим, хуб, ту ҳам. خیزه وقتی کار شد خیز ریسقت رو از دری مردم جمع کن. شب ساعتی چند اومدی؟ ба фикрам соати 21 буд. چی خیل؟ ما تا ساعت 22 بیدار بودیم. تو را پزمان شده. مادر خان لبای ثروت بگیم. متین شب ساعتی چند اومد؟ 23 و 18 دقیقه. برای چی دروغ میگویی؟ دروغ نه. من تخمین گفتم. تخمین را هنگام کشادن سری چشمبندی میگویند. در دیگر حالت سخن باید انیق باشد. بار دیگر از دیر آمدنت خبردار شدم. از خودت گله کن بچه. صبحت بخیر بچم. صبح بخیر مادر خان. خوش. اکنون میگفتگیستی خبری خوشت را. مادر خان با امتحان دیر میکنم. چند دقیقه دیگر مونده. 1 دقیقه. تو مشخص بگو کفایه. 1 دقیقه. من تو رو میفهمم. مادر خان برای این روزی دلی من 24 ساعت کم است. شما 1 دقیقه میگویید. شوخیت رو بس کن. جدی شو. گوش میکنم من تو رو. کنی گپ زن.
хабари хушам ин ки шумо чой надоред кун. қан мехоҳед модархон? Не бачам. Ташаккур. хабари хушам ин ки ман шабо дигар дер намеоям. Шайтон. Майлаш бачам. Рав. имтиҳонатро бо сари баланд супур. бегоҳ ки омадӣ, ҳама он чизе ки ҳаст бенағмаву фиреб росташро мегӯӣ. ҳамихел? кӯшиш мекунам модархон. майлаш, ман вақтам камтар монд. майлаш бачам. ман чӣ хушад наомад? агар мефаҳмидам тамоман ба ин тараф тоб намехӯрдам. барои чӣ? аз ман ягон бадие дидӣ? ҳа, дидам. барои рӯймолӣ маро оварданат. ман аз манзар даштноми зиёд шунидам. манзар? ки аст манзар? корат набошад. ту худат кисӣ ки ман ба ту ҳисобо диҳам? садақа кардӣ? ҳазор раҳмат. акнун роҳи сафед. вақти кори маро нагир. кор? кори ту ҳамин аст? ҳа, кори ман ҳамин аст. чӣ ҷои ханда аст? маро ҳамроҳи худат ба кор намегирӣ? масхара мекунӣ, ҳа? ба ғайр аз садақа ту ба кори дигар ҳуқуқ надорӣ. пас чаро дурӣ меҷӯӣ? наздиктар биё. талаб кун, ҳар чизе ки мехоҳӣ ман барои ту муҳайё мекунам. чӣ мехоҳӣ боз? ҳазор раҳмат. бисёр чиз мехоҳам. вале онҳо ба дӯши ту нестанд. пас ба дӯши кистанд? ба дӯши ман набошанд. роҳи сафед. раҳмат, духтарагулист. ман барои ту боз садақа дорам.
салом, марҳамат, хуш омадед. Чӣ хизмат? бисёр гам назан. аз ҳама куртаи қиматата нишон де. Мана куртаи қимат? Марҳамат. зард не, дигар ранг. ту чӣ мехоҳӣ манзар аз маро гардонад? Ман на манзаро мешозам, на ба ӯ кор дорам. Куртаи қимат гуфтед нишон додам. инашро нишон де. вай ранги зардро бад мебинад. ана, инаш мешавад. мезебад. мешавад. ба паси парда гузаред, ба андозаи худатон чен карда пӯшед. не, дар хона мепӯшам. ороишот ҳам доред? ҳа, марҳамат. ана марҳамат. кадоме аз инҳо манзара об мекарда бошад? ин қадар манзар гуфтед, кӣ бошад вай хушбахт? ту кора набошад? ман аз ту напурсидам ку барои занат шавҳари чандуми? те инҷа? ман аловаке. ба ман як об меорен? меорам. фақат тез кунед. марҳамат. модархон, ман ба як ҷоги духтар ошиқ шудам. чӣ? нахот. ин чӣ хушбахтист? о вай, малика кӣ будааст ки дар байни 1000 духтар бахт насиби ӯ шудааст? туй мекунӣ бачам, туй. бахшиш, модархон шуморо ба ҳуҷраи худ даъват дорад. майлаш, гӯед ки ҳозир меравам. хоб шудааст. модархон, ман ба як ҷоги духтар ошиқ шудам. хел намешавад. самимитар бояд бошад, самимӣ. модархон, ман ба як духтари зебову маҳин, ба як духтари ҷӯгӣ ошиқ шудам. ошиқ. шумо чӣ мегӯед?
ҷӯги духтар ё тавба ту худат медонӣ ки чиҳо мегӯӣ ё аз ақл берун шудаӣ ман фаҳмидам ки бо шунидани ин хабар авзои шумо якбора вайрон мешавад вале модархон дилро фармон дода намешавад кӯ аз байни ҳамаи мон духтароне ки шумо пайдо кардед ягона ӯ ба дили ман роҳ ёфтааст ин роҳи хато баргард аз ин роҳ ҳоло ки дер нашудааст гӯш кун ту фарзанди ягонаи ин хонадон ҳастӣ мероси давлату сарвати ин хонадон ба номи ту гузошта шудааст сарвархоҷа ҳеҷ гоҳ иҷозат намедиҳад ки як ҷӯги духтари беному нишон меросхӯри аҷдоди бузург шавад аммо баъзе вақт модархон сарватмандон як лаҳзаи шодиро бо зар харидоранд намеёбанд ку сарвате ки волидон барои ман боқӣ гузоштаанд бемаликат чӣ маъне дорад бас агар бори дигар аз он ҷӯги духтар ёде кунӣ худам рафта ба волидонат хабар медиҳам фаҳмидӣ аз дар ба дару аз кӯча ба кӯча гаштана қувватамам намо ҳеҷ кас хайр кардан нахоҳад айби ман чӣ ту фақат як гап дорӣ ҳамин рӯз ман 3 бор оварда холӣ кардам додод чанд муҳраву ҳалқа фурӯхт хоҳарат 60 сомонӣ ҷамъ карда овард ҳамин ту ки баромадӣ дарҳои мардум баста мешаванду киссаҳояшон холиянд те халтаро ба ман иро сӯзондан дар кор барои чӣ чӣ хел барои чӣ раҳмати модарам мегуфт ки халтаи ҷӯгӣ ба хона холият хосияти бад дорад дар хона қаҳтӣ меорад баракат гум мешавад ҳар боре ки халтаҳои хоҳарам холӣ меомаданд онҳоро ба алов мепартофтанд ист ино аз куҷо дастпона зару зевар куртаи нав аз куҷо ин қадар чиз ман зар харид ӯ имрӯз зуговашро фурӯхт маро дид ки халтаам холӣ гирья кардам зиқ нашавам гуфта аз сари пули молҳояш харид зар харид гиред мардак ӯ дурӯғ мегӯяд ин духтари қабилаи мо ба хатоиҳои ҷиддӣ роҳ додааст ҳам падару модар ва ҳам пирони аҷдодро фиреб мекунад аз расму оини ҷӯгиҳо даст кашида майли шуғли дигар дорад аз пеши ӯро мушкилоти хонадоршавӣ аст шаъну шарафи ӯ дар байни авлод паст мешавад ки бошад ёрдам кунед пирон қувват диҳед пирон ки бошад ин духтари қадр аст модархон шумо матинро аз мо дида хубтар медонед фарзанди мо ҳам бошад шумо ӯро ба воя расондед бояд сари ин роҳи хатарро бигирем ман шоҳзодаи якаву ягонаи худро ба як ҷӯгии оворагард намедиҳам келини ман бояд маликаи ҳаққонӣ бошад ман ҳам айнан чунин фикр дорам
вале ӯ мегӯяд ки дилро фармон дода намешавад. дар ин хона ҳама чизро фармон дода мешавад. зиндагии амириро ӯ ба филмҳои ҳунарӣ монанд набинад. гарчанд дар айёми кӯдакиаш ману падараш дар сафарҳои хориҷӣ будем, вале аз дур тамоми хоҳишҳои ӯро иҷро мекардем. имрӯз наметавонем ба ҳамаи фикрҳои ӯ розӣ шавем, зеро акнун ҳар як иқдоми ӯ метавонад ки вазъияти ин хонаводаро таъсирбахш бошад. дуруст мегӯед хонум Сарватбегим. гапатон ҳақ аст, дуруст. куртаи нав, зару зевар, аз куҷо ин қадар навигарӣ? очам харид. барои чӣ? барои чӣ не, барои кӣ гӯй? пас барои кӣ? барои манзар. барои он ки манзар дида дар фикри тӯй шавад. манзар дар фикри тӯй ҳаст. фақат камтари дигар сабр кун. сабр то ка ин қадар сабр? ба ман не, ба додод гӯй. маҳрумонро камтар кунад. то ҳол ман маблағи заруриро ҷамъ накардам. чӣ хел тӯй барпо кунем? ин барои ман муҳим нест ҷон. муҳим он ки ҳар шаби умри боқимондаи ман бо ту рӯз шавад. айнан ман ҳам ҳаминро мехоҳам, ҳатто зиёдтар аз ту. бовар намекунам. чӣ бояд кард ки ту бовар кунӣ? ба як бӯсаи гарм мешавад асал? бӯса ба куҷо? фарқ надорад. не, пеш аз никоҳ беодобӣ намекунем. ин беодобӣ нест, ин машқ аст. чӣ хел мо бетаҷриба амал мекунем? ин таҷрибаро ман мехоҳам дар шаби аввал биомӯзам. пас интизор шав ҷон. хубтараш аз донистани мо пай набарад. бигзор донад чӣ ҷои пинҳон кардан аст. вай бо кадом ақлу заковат ба духтари ҷугӣ ошиқ мешавад? не дадиш, ба хубӣ ҳал кардан лозим. бо иғво бардоштан якбора масъала тезу тунд мешавад. ман худам медонам чӣ кор кунам. чӣ кор мекунӣ? шин шин шин. ман фақат себ мехоҳам оча. ина себои ба маза ма. ба дарича баро, тез тез. ин бегоҳ муҳаббатро ба хӯроки шом даъват мекунем ва ҳамзамон ӯро бо матин шинос мекунем. яъне дар интихоб хулосаи ману шумо муҳаббат аст, ҳамин хел? тамом. хуб фикр кардӣ? албатта, аз муҳаббат дида мо арӯси хубтару беҳтар намеёбем. барои он ки духтари хоҳари ту аст, ҳамин хел? не сарвархоҷа, барои он ки меросхӯрони сарвати мо зиёд нашаванд. дар ёдат бошад, ин васияти биби калонамон буд ки мегуфтанд аз худиҳо гиреду ба худиҳо диҳед. бегонаро ҳеҷ гоҳ роҳ надиҳед. ва ман чӣ тавре ки духтари холаи
ту мешавам муҳаббат ҳам ба матин духтари хола мешавад. кане ҳоло худи ӯ ҳамроҳи мо наҳорӣ мекард? намедонам, ман ҳам ҳайрон. аввалҳо пеш аз мо мефаромад. модархон, лабай сарват бегим, ягон хизмат буд? не, модархонро гӯй назди мо биёяд. хоб шудааст, ҳозир мегӯям. кани матин, наҳорӣ хӯрӣ наомад? вай субҳ барвақт хист, наҳорӣ нокарда рафт. вай имрӯз имтиҳони дуюмашро месупорад. имтиҳони якумашро чӣ хел супорид? шумо тафтиш кардед? албатта тафтиш кардам. бобаҳои аъло супорид. имрӯз ба хӯроки шом муҳаббатро даъват кунед. мо ӯро номзади матин интихоб мекунем. бо сару либоси хеле зебо биёяд, ки домод дидан баробар об шавад. хуб шудааст хонум сарват бегим. фақат матинро хабардор накунед. гӯед ки барвақттар биёяд. тамом. хуб шудааст, ҳатман. боз ту? бозман ҳоло ҳам ба дилат роҳ наёфтам. не албатта. аз рӯи ту шуда ман нуқтаи корамро алиш кардам. боз дар ҳамин ҷо ҳам пайдо шудӣ. ман туро ҳамеша дар ҳар куҷаям бошӣ меёбам, ҳатто агар дар бешаи палангон бошӣ. ба чӣ? дар куҷое бошам набошам? аз ту нестам. бо гап дорӣ? дорам. аз кистӣ? аз манзар, номзади ман. боз гап дорӣ? дорам. бо ман дӯст мешавӣ? намешавам. дар қабилаи мо дӯсти байни марду зан норавост. бо гап дорӣ? боз дорам. аз дасти ман садақа мегирӣ? мегирам. ин касабаи аҷдодӣ аст. фақат бо як шарт. бо чӣ шарт? дигар суҳбат намекунем. ту садақа медиҳиву ман садақа мегирам. ҳар кас аз пайи кори худ. ман розӣ. танҳо як хоҳиш дорам. гап зан. ту ҳамроҳи ман дар мошин мешинӣ? ман як даста пулро пешат мегузорам. ҳар дақа худат аз он гирифтам. дигар тамоман гап намезанем. як гирди шаҳр чарх мезанем, боз туро инҷо оварда мефаровад. мешавад? намешавад. дар мошин ношишта ҳамин ҷо кунем ин корро? не, намешавад. инҷо мумкин аст ки маро дӯстону пайвандонам бубинад. бози ин ки манзар метонад биёяд. бештари вақт ӯ бо аспаш ба сари ман меояд. ана дидӣ? барои ҳардуямон хуб шуд. ҳам барои ту хуб аст, ҳам барои ман. аввал бастаи пулро барор. мана бастаи пул. ҳамаш аз ту. медонӣ ҳа? тамоман гап намезанӣ. гирди шаҳр як давр мезанем, маро зуд оварда ба ҷоям мефарорӣ. албатта. марамати саф.
хубтар он нест ки шумо дар пешинед ва пул додан барои шумо осон бошад. آهسته کم کم به شهرم تماشا کن. منظرهای زیبای شهر دوشنبه رو ببین. با یگان بار اینقدر دیر نمیکرد. بتون تشویش شدم داداش. مسکو؟ او مسکو؟ لبای دادا اینجا بیا تز. راو تز خانه ای منظر شاگویی که دادم جغ میزنه تز بیای با ایجاره. مایلی تز کو؟ گرفتن گیر. این همش برای توست. اکنون مرا به جای خودم بر. چی؟ نفهمیدم. مرا به جای خودم بر. سلام خاله جان. سلام. سلام دختر جان. اینقدر زیبا پوشیده. تشکر. السلام مادر خان. و علیکم. و علیکم. و علیکم دخترکم. دخترک شیرینم. خوش آمدی. از هر قدمت فیض و برکت ریزه. مرحمت دخترکم. بیو مرحمت. به متین زنگ زنید. گوید که تیزتر بیاید. پدرش او را پرسیده ایستاده است. خوب شده است خانم ثروت بگیم. خوب شده است. مرحمت. تشکر. خوب استی دختر جان؟ اوچت خوب است؟ شکر همه خوب. سلام گفتن. سلامت باشند. مرحمت. تشکر. تاغا تنجا است؟ نه تنجی نیست. بابونه بدرک شده است. از سحر رفتگی برنگشته است به خونه. کو گپ زن اولاد چیکار کنیم؟ دلم خواطر است. کنی خودت گوی. من از برو گرفتم میبرایم. جای صدقه جوییش رو میدونم. خواطر نشوید. رو خیلی تستر زودتر رو بچیم. الهینا برکه یابی. در دست تیاق بگیری با. شد بس از همش بیزار شدم. با من دیگر پولت لازم نیست. تیز من کن که پدرم مرا از خانه به درغه میکنن. با خوب باید پرو از من میشوید. یک خانه نو میخریم و با هم زندگی میکنیم. اهه بسیار چی میخواسته تو بچه. برای من خسکپی منظر بهتر از قصر دیگران است.
манзар як бур матингу гурусна мондам ман кун ман хона равам ба ту мегӯям ман кун ки худамро мепартоям ист мумкин нест инҷо ин байни роҳ аст аввал бо ҳам якҷоя хӯрок мехӯрем ва баъд ман туро худам то наздики хонаатон мебарам баъд манам бисёр гуруснам ягон ҷо зуд ягон чиз мехӯрем меравам не ман бо ту хӯрок намехӯрам ва маро ба ҳеҷ куҷо набар барои чӣ ман ку фароям мегӯям ист мумкин нест инҷо то бо ҳам хӯрок нахӯрем ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ биё хубтараш розӣ шав зуд бихӯрем зуд биравем манам хеле гуруснам ту дар баробари зебо будан боз ин қадар чақон будаӣ боз нотарс будаӣ ҳам духтараки зебо ҳам духтараки чақон ин чӣ дарди сар буд ки ман ба кала гирифтама биё хайр тезтар равем лекин дониста гир аз пушти ту на дигар садақаҷӯӣ мебароему на шаҳр яъне келини хонаи мо мешавӣ ҳамин хел ҳар куҷо бошад меояд бале лекин меҳмонро то кай мо гурусна нигоҳ медорем модархон о модархон лаббай сарвархоҷа гӯшбиронро биёред он ки дер меояд дег мешӯянд гуфтанд худо раҳмати модарам мегуфтанд хуб шудааст ҳозир зиқ нашудӣ муҳаббатҷон не чӣ зиқ шавам холаҷон ҳар рӯз шуморо намебинам ку гир ягон чиз шарм надор модархон о модархон лаббай ана овард биёр марҳамат гӯшбирёнро кашида овардем марҳамат бо иштиҳоитон раҳмат гиред ташаккур бо иштиҳо модархон лаббай гуфтанӣ будам ки як бори дигар ба матин занг занед гӯед ки тезтар биёяд вақти гӯшбирёнро кашидан занг задам хомӯш аст телефонаш марҳамат канӣ марҳамат марҳамат чӯ ҷанвар чӯ гӯш кун инашро ба матин мебарӣ инашро ба пеши меҳмон майлаш фаҳмо бо иштиҳои таом раҳмат чӣ гуфт ин духтар чӣ гуфт гуфт бо иштиҳои таом яъне чӣ яъне бо мазза хӯрем фаҳмо пас иштиҳои таом раҳмат марҳамат биё дадош рафта кобем аз манзарам ягон хабаре нест биёед як бор пеши моҳбӣ биравем куҷо мерӣ биёед равем зудтар охир хай биё рафтем хавотир безор кардӣ
یکی راستی گفت بچه بد نبوده. اول در نظرم بسیار بد می نمودی. حالا می بینم هم مهربان و هم دلکش. رحمت من برای چی به تو معقول شدم؟ میگویند عشق را از من مپرس، از کس مپرس، از عشق پرس. شاید محبت از نگاه اول باشد و میدونی چی؟ ستاره بسیار گرم است. ستاره بسیار گرم است ده؟ اینقدر عجایبی. من هم از تو یک چیز رو پرسم. پرسیدن گر به همه سوال جواب بله. من هنوز نامت رو نمیدونم. نامت چی است؟ همین نامی مرا تا حال نمیدانی؟ آخر تو باری چنین مهربان نبودی با من. من بابونه نام دارم. بابونه که خود نمیدوند با کی نشسته است. نامی من متین است و متینی بابونه. پس من بابونه متین. میشود. میشود. آنچه شنیدم میخواستم شنیدم. من او را در یک اتاقی دلخوشی میبینم. همراهش یک جوانی بیگانه است. خود را اداره کرده نمیتواند. باز چی؟ با سری او پسری همسایه منظر را روان کرده بودیم. همین جوان مبادا او نباشد. نه، بیگانه است ولی نیتی بد ندارد. و دختری شما مقصدی خاندار شوی دارد. ما بیبیاچه ما چیکار کنیم؟ یگان مسئله دیگه دلتیماس. در باره دختری شما خبر کرده بودم. نه چندان کار خوب میکند. این دختر بر رسم و آیین اولادان ما داغ سیاه دارد. پیشگیری کنید. موقتا او را روان نکنید. نظارت کنید. دختری شما باید شوهری جوگی کند. رحمت آجا جان، رحمت. دیری بعد شد دادیش. دلم در تشویش است. این خیلی عادتی خاموش کردن تلفن رو هم نداشت. خیزت کنی با یک فکر بیاییم. ای خدایات اینجی باشد. مادر خان لبای شما رقم های تلفنی رفیقانش را میدونید؟ زنگ زدم. نمیدونم میگوید. او عادتا در طرف خانه دیلی در بر میشیند یا با بازی های باولینگ مرکزی میرود. پس
من یک خبر گرفته بیام. شما همراهی مهمان شنید. ба фикрам хуб мешавад аввал маро ба хона баред, баъд ба сари ӯ равед. дери бад шуд, боз як рӯзи дигар меоям. не ин хел нагӯй муҳаббатҷон. ту шаб меистӣ, ман аз модарат иҷозат гирифтагӣ. одат кун бачам, ин хонаи ояндаи туст. ронандаро гӯед мошинро ба ҳаракат дарорад. хуб шудааст. من رفتم. دلی مرا هم سیاهی زیر کرده ایستاده است. همسایه جان بلاتو نگیرم. اقلا یگان جوراش رو همراهش میگیریم. آخر ما او رو یگان بار تنها نفرستاندیم. شما مایه نپرسیده بچه جوان کار فرمودید آخر همسایه. این خیل نمیشود آخر. ای اولاد بیا دست سوخته نمکا و نپاش. ما او را برای خلطه پر کردن اینا راهی نکردیم که آخر. آخر به هر حال وای تنها رفت. یگان کس خطیش میشود آخر. اولش خدایو، بعد به هر حال وای جوان مرد است. فکری مایه نمی کنید. دختر ما قدرت است. بابونه برای شما بیگانه نیست. کلی نگواره بخشی کردگی خودتون. ای انا آمدم، زیغ نشوین این خدر. شما انا آمدم. اینا آمد. خدا رو شکر. صد بار شکر. کنی بابونه. خدا رو شکر. صد بار شکر. خیریت که پسرکم آمدی. خدا با شکره. خرید که دلم از کار میمون بچه جانم. پرس داخل. او خدایا، توقه است کو؟ نخود. بابونه همراهت نیست؟ نیست. بابونه کنی. بابونه کنی؟ بالوتا گیرم داما جان. دلم را سیاه نکن. بابونه هم کنی. نیافتم او را. تمام جای او دور میزد. گشتم، فریاد کردم، پیدا نشد. توبه. دخترتان به کجا می رود؟ نیافتی؟ نه آخیر نیافتی. توبه کردم خدا جون. صد بار توبه. فهمیدم که رو در نظر دارید. 40 دقیقه پیش بر اومده رفت. همراهش کی بود پسر جان؟ همراهش اول گوید حق من چقدر است؟ در این زمانه خبر رو رایگان نمیدهند. میدیم چقدر که خواهی میدیم بگو. وای همراه یک دختر جوگی صورت آمده بود. اینجا در اتاق مخصوص 3 ساعت و 40 دقیقه نشستند. با فکرم شراب هم نوشیده بودند. دخترک با آواز بلند خندیده میرفت. بگو ماشین رو با کدام سمت های کرد؟ اول طرفی راست، بعد قاعده راه رو ویران کرده یک باره طرفی چپ گشت و راست رفت. حتی در چراغک گذرگاه هم من نکرد. رحمت پسر جان. من در خانه خودمون باشم. این پری چهره را بین. در خواب باشد یا در بیداری. خدایا راستی باشم. ای چوجا ای شیرینک متین این چه احوال است؟ این چه بی‌ترتیبی؟ همین است.
натиҷаи таълиму тарбияи ман. шарм намедорӣ? алло, биёед, омад. ҳозир. хуб. кани падару модарам? падару модарат тамошо рафтанд. падарат барои ҷустуҷӯи ту рафтанд. модарат бо фишори баланд дар утоқи худашон. хиз. хиз аҷоят. хиз аҷоят. модархон войма мекунед ман чӣ кори бад кардам? рафта аввал аҳволатро дар оина бубин. пагоҳ ёдат ки омад хиҷолат каш. хиз. ман ягон кори бад кардам модархон? рафта худатро ба тартиб дарор. ман кори бад накардам. волидонатро талхакаф накунӣ. хиз. чӣ кор кардам ман модархон? ҳеҷ кори бад накардӣ. фақат як оилаи бонуфузро шарманда кардиву мондӣ. хиз. хиз бачим, хиз. дастуроятро рафта шӯй. падарат ҳозир омада медарояд. рав. ширинак. хайр. рав. духтаракам, биё. рафтем ба хона. биё бачаҷон. ин омад. ин омад. духтарам, биё зудтар биё. бобуна? ту кӣ? нарас маро? бобуна, ин чӣ аҳвол аст? ту дар куҷо будӣ? гир дастатро. кори ту чӣ ки ман дар куҷо будам? бо матин будам. гап дорӣ? бобуна, ки аст матин? намедонам ин духтар дар куҷо буд. бобуна, аввал худатро ба ман шарманда дор. худатро ба даст гир. ҳама ҳамсояҳо ба ту нигоҳ доранд. гӯш кун. ту чӣ қатъи ҳамсояҳот қаловри манӣ? дафт шавед ҳаматон. лаънат ба ту духтар. шарманда кардӣ дар пеши ҳамсояҳо. барӯро. шарманда ба хона гузар. вой тоба, ин чӣ аҳвол аст? шароб нӯшидааст, фаҳмидӣ? маълума шароб шармандагӣ. духтари шарманда. хона рафтем. намедонам. ин духтар номи авлода шарманда кард. иха бетартиб будааст ин духтар. мо бехабар будем аз ин корро. ин бегимо келин мекарда бошад. не, ба фикрам дили ҳамашон хунук шуд. келин намекунад. беҷогар будай духтар. духтари бехтсиёҳ. ягон кас ҳеҷ кас ӯра келин намекунад. биё гӯдакҳоя ҷамъ карда мешинем имо инҷа. биё мерем хона, ҳама ба хонаи худ. рафтем, местем инҷа ба. کاری خوب نکردی بچیم. ما فکر میکردیم که شراب برای تو تماما کاری بیگانه است. اینقدر باوری که پدرت به تو داشت در یک شب آن را با آسانی از دست دادی. به خاطر گیر که تو فرزندی یگانه‌ای در عائله.
و تمامی میراثی باقی مانده به دست تو میماند. اگر تو به مینوشی شغل بندی، بایگری را هم مثل باوری پدرت در یک دم از دست میدهی. دیگر تکرار نکن بچیم، اندیشه کن. هیچ کس از عرق نوشی آبرو پیدا نکرده است که تو پیدا کنی. بس گل، بس گل، بس گل، بس گل. ها با چی؟ بیار. حاضر. من آب. دادام و اوچیم آمدن؟ نه آمدین. خونه منظر شرم بسگل جان. اگر باشد آهسته اگو که اپام فریاد داره، مزهش نیست بگو. حاضر. وقتی آدم روح افتاده باشد به نوازش و مهربانی بسیار نیازمند می شود. خودتان می بینید که خود خانم ثروت بگین بسیار حالتش خوب نیست. بهتر شما با محبت زنگ زنید، بیاید آنها هم را بشینن، صحبت کنند، احوال پرسی کنند، مهر خودش پیدا می شود. بعد توی رو کی میکنیم سرور خوجه؟ هر چی زودتر توانستیم برپا میکنیم. همین خیل کنید سرور خوجه. من از همه علم و جادوی جوگی ها بسیار میترسم. مادرم میگفتن که علم جوگی سنگ را میکفاند. من خود حاضر به محبت زنگ میزنم. مایلش شما زنگ زنید. خوب شده است. اپا جنگ کلان شد. تو را هر گپ گفت. کی؟ اپای بیگی ما گفت که اپای شرمنده تا بگو ری خانه ما را فراموش کنه و در دهنش دیگه نام منظر نگیره. منظر بود؟ نمیدانم بود یا نبوده. ای پیشی در آچش نیه داد و سرم کرد. و روی مولی سیاه برای چی؟ نخود اینقدر گناهی سخت کرده باشم. این کار بیگی ما هست، کاری منظر نیست. چه میکنه پین روی مال سیاه؟ روی مولی سیاه معنی روی گرداندن از عروس شونده را دارد. اگه چی ترکیل نمیکنن دیگه؟ نمیدونم. باز یک تنه دیگر به سرم بار شد. خواهر جان باران را آتش زن، او چم نبیند. رفت. اخیر کاری خودش کرد بگی ما. منظر هیچگاه با من روی مولی سیاه روان نمی کرد. این کاری او نیست. خالته ها پر کو همسایه ها ریزی بابرار داشتید؟ تو چی به امروز نبر آمدی همسایه؟ هر دو کیلی نمرایی کردم امروز خودم خانبان شدم. یا هش چکاند یا تا من دو خانه میدارم که و یا یک کچه میدارم. ای همسایه جان جوگی از ریزقش میابد. از چقانیش نه. خوشتامانی من در یک روز 3 خالته پر کرده می آورد.
در قشلاق چی گپ و خبری نو؟ یگون چی نفهمیدی همسایه؟ همونیست. ها گفتگی برین. در وقت آبگیری خواهری بیگی ما را دیدم. وی میگوید که با بابونه رومال سیاه رای کردن میگه. چی؟ رومال سیاه؟ نخود. او دروغ بودگیست. من همین سحر بر اومدم همه تنجی بود کو. هیچ گپ و خبر نبود. خی من همین خیل شنیدم همسایه جان. خدا دروغ باشه همسایه جان. زیخ نشو همسایه جان. منم همین خیل فهمیدم، باوری ندارم من. زیخ نشو همسایه جان. زیخ نشو دگانه. منم همین خیل فهمیدم. қаҳва бо шир бисёр муфид аст. барои асаб каме бинош. ту аз куҷо медонӣ ки қаҳва бо шир барои асаб муфид аст? медонам. қаҳва ба асаб ҳеҷ таъсире надорад. он метавонад фишорро баланд кунад, ё тапиши дилро дучанд гардонад, ё худ одамро бехоб гардонад. пас барои чӣ ман беқаҳваам бедорхобӣ мекунам? барои он ки ту худат намедонӣ чӣ мехоҳӣ. ту медонӣ? медонам. ман аниқ медонам ки бобунаро дӯст медорам ва боз аниқ медонам ки туро дӯст намедорам. муҳаббат занро барои он ҷинси латиф гуфтанд ки ӯ хеле зебову муҳим ва рангину сафобахш аст. ва ҳарчӣ қадаре ки мард ба ин сифатҳои зан дастнорас бошад, ҳамон қадар қимати он баланд мешавад. ту қадри худро паст накун. бигзор туро ҷӯянд, аз пай ту бигарданд, вале ту қадри худро паст накун. муҳаббат, ту барои ман танҳо духтари холаӣ. духтари хола. фаҳмо? о дар қишлоқ овоза аст ку? намедонам, ман надидам. бас гул, ба хона ягон кас омада буд? не оче. муран ин ҳамсояи гап кун. касе ки овоза кардааст, худо ба духтараш румоли сиёҳ биёранд. хубтараш ман равам хола. бо рӯшани чароғ гул майли шукуфтан намекунад. танҳо бо нури офтоб гул мешукуфад. ҳазор навозишу меҳрубониам кунам, он нисбати ман беаҳамият аст. дар дилаш танҳо ҳамон ҷуги духтар аст. духтарам, ту кӯшиш кун ки ӯро фаромӯш кунаду ба ту дил бандад. о мақсади даъвати мо ҳам ҳамин аст. намешавад модархон, намешавад. мегӯяд ту барои ман танҳо духтари холаӣ. чӣ хел мо баъд аз ин сухан боз ба ӯ наздик шавам? шаъну шарафи ман ҳам паст мешавад. биё духтарам, инҷо шин. гӯш кун. ту шаъну шарафро як тараф мон. ояндаро фикр кун. бин, ин хонаву дарро бин. оянда мо не, ту дар инҷо зиндагӣ мекунӣ. магар ту намехоҳӣ соҳиби чунин қаср бошӣ? модархон, соҳиби чунин қаср бошаму ду бари рӯям оби дида бошад, чӣ дар кор? ман мехоҳам дар оянда зани хушбахт бошам. ана ҳамин аст охир дари хушбахтӣ. ту чӣ фикр кардӣ? бахт ба осонӣ механдад барои кас?
نه جانکم، جهد و تلاش لازم است. جهد و تلاش لازم است که انسان به پا خیزد. مادرخان بس. آن ثروتی که بر عوض ناموس به دست آید بایگری نیست. متین راست میگوید. زن باید قدر و قیمت خود را پس نکند. من دیگر آمده نمیتوانم. با خاله‌ام گوید هر کس که مرا خواستگار است بگذار بجوید. محبت دخترم است. بابونه؟ حاضی منو میکشد. بابونه نشده موریه؟ من نتیجه تربیتان وعده دادید که من او را شاهزاده حقانی میکنم، صاحب علم و هنر میکنم. کنی آنچه فرمودید ما مهیا کردیم. هر قدری که از ثروت ما لازم دانستید ما تأمین کردیم. نتیجه چی؟ هیچی. این طور نگویید سرور خواجه. من 25 سال حیاتم را برای متین بخشیدم. برای صاحب کسب و دانشمند شدنش من بسیار کوشش و غیرت کردم. اکنون و کودک نیست که من از دست او گرفته او را باغچه برم. اکنون او خودش باید در زندگی راه درست را انتخاب کند. انتخاب انا همان راه درست زندگی او به عهده شما بود. شما برای این حق خدمت میگرفتید. سرور خواجه، من چندین سال است که حق خدمت نمیگیرم و این هم برای من اهمیت ندارد. من متین را مثل فرزند خود میدانم و شاید از شما بیشتر دوستش دارم. اگر من به شما نفارم من میتوانم خود حاضر از قصر بیرون شوم. این دسترخوان از کجا؟ دسترخوان گفتم یگان کس آورد؟ نگفتی ها؟ خب بس گلی نخوته که پیش قاشق؟ تو با من دروغ میگویی؟ یگان کس خانه آمده بود پرسیدم نگفتی؟ بلا زند شما شرمنده های. سرم خم شد بین همسایه ها. مردنت به تو بر این دختره. دیگر پوسیده روی هم شب هر نمی کنی. جوانی مرگ شوی هر دو. شرمنده های بی آبرو. خدا گیرد روزتانه. خس گوا باینته. خس شتاز ده اینجا با. یک دردی سر کم بود من با که با تو پیدا شدی ایلیق. یه افتاتان با بلاش شما ها نه. چیگا پا؟ چیگا؟ شرمنده شدیم شرمنده در نزد همسایه ها. باز چیگا شد؟ شرمنده کرد. انا رومالی سیاه بگی ما رومال روان کرد مرحمت. چی؟ رومالی سیاه؟ ابله من میدونستم که چونین میشوم. تو میدونی چیکار کردی؟ ها؟ ای دختر با تو میگویم میدونی چه روزی سخت به سری ما آوردی؟
اکنون یگان همسایه با دختر ما خواستار نمی آید. تو میدونی که به سری ما چی آوردی؟ ها؟ میدونی؟ راوداف شو از خانوادگی من. از بحری تو بر این دختر گذشتم. شان و شرف اولاد را پس کردی. من میگردم از بحری تو بر این دختر. ببرو برگم شو. یگان کسی را در یه حالی نبینم. ببرو. رو. هشت رو. گم شو. بابو نایستو. بابو نایستو. مادرخان خوراک شام تیار است. پایان می‌فرمایید؟ البته. متین رو خبر کردی؟ نه حالا حاضر میگویم. مایلش. متین 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 محکم است درشان. چند مرتبه تخ کردم. متین هم گفتم جواب ندادن. چه خیلی شما برآمده رفتن او را پای نمیبرید؟ حالان که در کجا بودنش را همیشه باید شما دانید مادر خان. همینجا بود. حاضر خودم دیدم. موسیقی گوش میکرد. تو خوب تق کردی؟ خوابش نبرده باشه؟ نه به فکرم نیستن در حجرشون. چون که متین گفته فریاد هم کردم جواب ندادن. من خودم رفته یک دیده برایم. بعد معلوم می شود. ماشینش هم در همینجا. با کجا رفته باشد این جوانی سرگردان؟ متین متین بابونا تو؟ من میدونستم که تو روزی به قدر عشق من میرسی و خود به نزد من میایی. بیا شین اینجا. من هیچگاه به قدر عشق تو نمیرسم و حالا هم به اظهار محبت نآمدم. پس برای چی اومدی؟ دیدم نیست. این چی به ترتیبی است؟
як кӯдак ҳамаро сарсону саргардон кардааст. ин дафъа ман худам медонам бо ӯ чӣ гуна рафтор кунам. ӯ ба хубӣ нафаҳмид акнун. худоё ҳар куҷо бошад соқу саломат бошад. чӣ тавре ки дар ҳаёти ман пайдо шудӣ ҳамон гуна нобуд шав? чӣ гунае ки маро аз манзар ҷудо кардиву аз хона ба дарға ҳамон гуна пайваст куну ба дасти падару модарам супор. ман на туро мешиносам ва на дидан мехоҳам ва на шунидан. ту барои ман ҳамеша бегона хоҳӣ монд. бегона. бобуна хап. ягон сухани ту барои ман аҳамият надорад. ман ҷуги духтарам, мефаҳмӣ? ин муҳим нест ки ту кистӣ. муҳим он ки ман туро дӯст медорам. аммо ман не. хуб фаҳмом. ҳар тавре ки мехоҳӣ бигзор чунин бошад. барои ман ҳамин дӯстдориям кифоя аст ки барот ҳар чӣ ки бошад бикунам. вале он чӣ ки ҳоло мехоҳӣ барои иҷрои он вақт лозим аст. яъне агар дар ин вақт ҳоло ман туро ба назди волидонат барам ё ин ки бо манзар рӯбарӯ кунам, вазъият якбора тезу тунд мешавад. тавре бояд кард ки онҳо худ бояд ба ҷустуҷӯи ту бароянд. мефаҳмӣ? ва бегуноҳ буданатро ҳис кунанд. мақсад? мақсад ту шабро бояд дар хонаи мо рӯз кунӣ. чӣ? ту ақл дорӣ? бале, ақл дорам ва рост мегӯям. роҳи беҳтар ҳамин аст. мефаҳмӣ? ту ягон фикри бад накун. ман ба ту ваъда додам ки ҳаёти пешраҳатро барқарор мекунам. ман туро ба хонаи алоҳидаи худ не, ман туро ба қасри волидонам мебарам ва ту дар ҳуҷраи алоҳида мехӯбӣ. ва баъд ту бубин ки чӣ гуна туро волидонат ва манзар меҷӯянд. дар ин нима шаб ба хонаи шумо волидонат чӣ мегӯянд? шармандагӣ. хубтараш дар кӯча мехобам. ин дар қабилаи мо равост. аммо дар мо тоҷикон меҳмонро атои худо мегӯянд ва туро хеле хуб пешвоз мегиранд. хез меҳмондорӣ мекунанд ва беҳтар аз хонаи худатон. биё равем, инҷо нима шаб аст, айб аст. ана ин гул барои ту. ман медонам ки дар дили шумо ҳоло чӣ оташи аланга мезанад. кош шумоам дида метавонистед ки дили ман аз чӣ сӯхта хокисар мешавад. ҳар чӣ ки гуфтан мехоҳед нагӯед. ман аллакай аз чашми ҳар кадоми шумо хондам. хубтар аз шумо бинед ки дар чашми ман чист. ин роҳи ҳал нест. ишқи зур аз мушти зур пурзуртар аст ва ҳеҷ як зарба дилро осеб дода наметавонад. ва хайрият ки дил дар қафаси сина пинҳон аст, на дар бари рӯ. аблаҳ, ту боз насиҳатгар шудаӣ? як бор аввал ба ҳоли худат ва баъд ба ин аҷуза нигар шарманда. ки аст ту? ки ба ту иҷозат додааст ки аз кӯча як ҷӯги духтарро қапида ба қаср дарорӣ? ақл дорӣ? ин аҷуза нест ва ман аз кӯча наовардаам ӯро. хато мекунед.
ин ҷони ман аст ва мисли шумо инсон аст. гум шав рав ҳамроҳи ҳамин ҷонат аз қаср садқаи одамгарӣ шав. майлаш, ман розиям ки худи ҳозир аз қаср биравам. ин сарвате ки ман ҳеҷ лаззати онро наёфтаам, аҳамият низ надорад. рафтем. ношукрӣ накун аз давлати падар. сад бор фикр карда баъд даҳон кушо. илтимос мекунам маро дигар гунаҳкор нагӯед. гирья накунед модархон, айби шумо нест. ин айби мо падару модарон аст ки фарзанди яккаву ягона гуфта ба ҳоли худаш гузоштем, озодӣ додем. мана аз шумо фақат таълиму тарбия буд, вале ақлро одам худаш бояд дар ҷавҳараш сабзонад, на каси дигар. бутун шарманда мешавем. дар тамоми ҷумҳурӣ овоза мешавад ки насли ояндаи сарвархоҷа ҷӯгиҳоянд. ӯ худаш шарманда мешавад. мо ҳар чӣ ки кардем барои обрӯи ин авлод кардем. акнун ӯ худаш медонаду аҳволи худаш. масалан ман ҳамеша сухани падарамро гӯш мекардам. ҳар чӣ ки ӯ мефармуд ман ҳамонро иҷро мекардам. маъқул аст ҳамин духтар ба ту? ба ту мегӯям, дӯст медорӣ ӯро? бале. мехоҳӣ ӯро ба зане гирӣ? албатта. боварӣ дорӣ ки дар оянда ягон арзу шикоят намекунӣ аз рӯи ин кори кардаат? асло. тамом. ин тавр бошад ман розӣ. чӣ? модархон, лабай пагоҳ саҳар ягон касро вобаста кунед. ҳамроҳи духтарак ба хонаашон равам, бо падару модарашон хуб маслиҳат кунам. хуб шудааст, дугонаамро раво мекунам. ҳар чӣ ки дар зиндагӣ хостам онро бароям муҳайё кардед. раҳмат падарҷон. чӣ гирья дорӣ? баръакс хурсандӣ кун. бо ҳамин феълу рафторат боз харидор ёфтӣ. аз рӯи урфу одат мо ҷугиён ба дигар қабилаҳо хештабор намешавем. валекин дар ин авлод дигар касе туро келӣ намегирад. ҳамун ба дарга карданам бо розигӣ додан ба хостгорон ҳар ду баробар аст. роҳе надорӣ дигар. духтарам, роҳи дигар надорӣ. ба умеди манзар ҳам нашав. вай туро қатъиян рад кардааст. дар ин қишлоқ дигар обрӯ ҳам надорӣ. хубтараш аз ин ҷо рав. аз чашми мардум дуртар. ҳайронам ба худо. намедонам ин бача чӣ ёфтааст дар ин духтару дар ин қабила. об ба ҳаёту рӯзгори мо тамоман рост намеояд. оқибаташ ба хайр бошад. гуфта будам ку ӯро ҷоду карданд.
علم و سحری جوگی بسیار سخت است. اکنون چی؟ ما در حقیقت او را با این جوگی دختر ازدواج میکنیم؟ مجبوریم، دیگر چاره نداریم. فقط یک مصلحت مخفی. ما باید کوشش کنیم که فرزنددار نشده زندگیشون ویران شد. میراث آینده ما نباید به دست جوگی ها افتد. هر وقتی که باشد محبت باید صاحبی این دولت و این مال شود. بله بله راست میگویید، راست. چی؟ ها بچم، به فکرم او رو به شوهر میدهند. با کی؟ نمیدونم با کی، به فکرم به همون تاجیک بچه. گوش کن، به کسی که باشد نباشد به ما فرقش چی؟ مهمش همین کی پسر از همین دیه پایش کنده شود. فهمیدی؟ باور نداشتم که او با او راضی شود. او راضی نیست. من میدونم. یگانه من رو میخواد. تو چی؟ پشیمان شدی؟ شما مسئله رو یک باره تیز و تون کرده دوچار. وای بین مردم دیه بدنامو به او رو شد. حتی به اجازت من روی مال سیاه روان کرده. خیر، چی گفتن میخوایی با این گپت؟ من او را دوست میدارم. ارده تنها او را، بس کن، نه کسی دیگر را. بس کو. ها اینجا بیا. این رو کسی نبیند و نفهمد. با منظر رسان؟ نه، یک بار روان کردی؟ چقدر جنگ شد. من نمیبرم این چی. هیچ گپ نمی شود بس کو. بین همه رو مجبوری به شوهر می دهند. آخران خواهش من از توست. دلت نمی سوزد به اپد. مالش خیر. барои шаҳи вазеб бояд аз осмон барги гул биборад. а барои тамошои маросими тӯи мо бояд ситораҳо ба замин фароянд. кош кош бачам, илоҳи ҳамаш ба хурсандӣ гузарад. худо бахту иқбол диҳад. иломин. мезебад модархон? албатта албатта бачам. салом алайкум падари қабила. мо барои ҳамун духтармон омадем. як ҷавон писари тоҷик мехоҳад бо ӯ оиладор шавад. бе ҷавоби шумо нахостем розигӣ диҳем. зару либос ва зару зевари маликаи қабристонро пурра равон кардем. акнун арӯз шуда таги хок дарояд. оста оста ӯ нафаҳмад. зангиру аспгир ҳарду девонаанд. монед хурсандӣ кунад, ба орзуҳошон расанд. эвай нест дар хона. дар асри сеи пеш аз мелод як қишри аҳолии ҳиндустон кӯч баста ба ҳар кунҷу канори дунё
муҳоҷир мешаванд. ҳар куҷое ризқ ёфтанд, ҳамон ҷо хайма сохта, онҷоро ватан гуфтанд. дар ин ҳазорсолаҳо забону тамаддуни дунёро низ аз худ карданд. насиби қабилаи мо дар тоҷикистон будааст. фахри бузург аст ки ин миллат духтари шуморо хостгор аст. вале дониста гиред ки расму оини мо якранг нест ва ин ҳарду тараф бояд омода бошанд. яъне фаромӯш накунед, ҷугӣ дар ҳама ҷо бояд ҷугӣ бошад. майлаш фаҳмо. ҷавоб ба шумо.
خیرین قسمت است بچیم. با یک کس آمد میکند از کسی دیگر میگریزد. طاقت کن، شکر گوی. من برای دیگر چیز پیشت آمدم. تو اکنون به حیات دیگر میگذری که همه چیز برایت نو می نماید. احتیاط شو، هوشیار باش. همه میخوانند ساخت زندگی ما چیزی رو بفهمند، ولی ما هیچگاه سیر و اسرار خود را فاش نمی کنیم. هر چیز زودتر ساخت زندگی آنها رو بیاموز، ولی اساس رسم و آیین قبیله رو فراموش نکن. تو ماری ماه بیبی رو همیشه در برت گیر. خیر بچم، روی سفید. من نمیروم. برای من این شرمندگی است. و بعد مهمان ها از مسکو می آیند. من باید آنها را پیشواز گرفتنم در کار. خودتون نرفته؟ خانم ثروت بیگی بیمار هستم. من باید اینجا ایستاده مهمانان رو پیشواز گیرم. بیایید در خانه گپ میزنیم.
بچه شرم ندار با جاگه درو. برای چی؟ این قاعده نیکای ما است. تو خواب کن بعد دوامش را میفهمی. ای درو ایقت سوز. چی؟ نامی دخترتون چی؟ بابونه. دخترم بابونه. این جسد خوابیده را تا جان در تن دارد؟ چی؟ او من زنده هم برای چی جسد میگویی؟ تو خواب کن. دخترم تو باید در شاهدی این مردم قول دهی که تا جان در تن داری برای همسرت خدمت میکنی و مرده و زنده او را به کله میگیری و عصا و خلطه اولادی را همیشه مقدس شماریده گرد دنیا چرخ میزنی و خلطه را پر از رزق و روزی میکنی. اگر با این گفته ها راضی باشی گو راضی هم و قبول دارم. گپ زن دخترم. باری آخر میپرسم اگر خاموش استی از والدانت چاروا طلب میکنم. بگو و راضی هم قبول دارم. بابای ملو او من نیاز ندارم با این خدمت هایی که شما شرط گذاشته اید. من راضی نیستم. تو تماما گپ نزن. خواب کن. خاموش است. ما رسم خود را اجرا کنه و دوامش را خودتون میدانید و زندگیتون. به همه شرط ها من راضی و قبول دارم جسدی که خوابیده است. مثل این آرد بختتان سفید باشد، از گندم سر باشد. این رنگ شاهی رنگ هاست. بگذار همیشه رویتان سرخی کند. از رنگ های زرد و سیاه و کبود شما را خدا امین دارد. مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک شود. مبارک شود. رحمت بازم مبارک شود. بیایید میهمانان عزیز. سلام علیکم. شما دید. مرحمت گذارید. سلام علیکم. مبارک شود. مرحمت. درباره عروس هیچ چیز نگفتید؟ از کجاست؟ از عائله کیست؟ راستش را گویم ما خودمانم معلومات پر را نداریم درباره عروس. خودش یافته است، خودش خوش کرده است. اون طرفش توی رو ما برپا میکنیم. تمام. عجایب. در چنین عائله انتخاب را به اختیار بچه گذاشتن این قهرمانی است. باور کنید. دلی وسیع داشته اید والدان عزیز. نیمی جمهوری آرزوی با شما خیش تباری را داشتند. این اولادی طول بلند کی باشد؟ عروس انتخاب کرده فرزند ما از عائله ثروتمند نیه، از یک عائله عادی کم بزاعت. شاید به شرافت آنها از دولت و ثروت سرور خواجه چندین عائله های کم بزاعت صاحب نان و آب شود. خانم ثروت بیگم در کجایند؟ آن کس کمتر بیمار هستند در اتاق خودشان.
مهم خوشبختی فرزندان است. مرحمت کنید. مرحمت. شرم ندارید. گذارید. خوش آمدید. خوش آمدید. بسیار ناحقی کرد. اپا من باشد از تویشم بزارم و از خودشم بزارم. من نمیروم. вазвин шавед учаҷон, ҳеҷ гап надорад. Ако тайёр шудем либос пӯшидем, камтар мешинем меоем. биёед равем учаҷон. намеравам. бисёр хафа шудам. хоҳиш дошта бошӣ, рав духтарам. камтар шину тез баргард ба хона. майлаш учаҷон, ман рафтам. зиқ нашавед. سلام. نام تو چی؟ بس گل. نام تو چی؟ عظیم. تو خواهر عروسی؟ ها.
مراسم نیکاهی که امروز در قبیله ما برپا گشت نه آنقدر فال نیک است. تقدیر با نوخوانداران بسیار بازی می کند. در مبارزه هر دو جانب غالب می آیند. این قصه در تاریخ قبیله جوگیان تا ابد محفوظ می ماند. پیران مدد کنید، پیران مدد کنید، پیران مدد کنید. اله آمین. تیز را گرد. аҷоиб расмо ин доштанд инҳо. на салом карданду на гусел. ҳатто як бор напурсиданд ки ҳамин арӯс соҳиб дорад ё не. падару модараш кист? тоҷик бар ин миллати меҳмондӯст дар дунё нест. ин ҷо гап сари такаббурии онҳо меравад. як бор модараш омад, назди мо омад, аз ҷон парида хестам ки ман модари арӯс. гашт гуфт ки ором шинед, бетартибӣ накунед. аку ба назараш ки мо тӯи маъракаро нав дидем. аз як ҷиҳат рост гуфтам. ман худам пеш аз омадан гуфтам ки халта набаред, ҳар чӣ ҷамъ накунед. механданд. дадаш, ин қадар воҳима накунед. ҳар чӣ ҷамъ накардам, фақат нонои бутуна ҷамъ кардам. нонои бутуна ҷамъ кардам. вай хоне бинед дадаш. даҳана пуш. вай мардум нигоҳ дора. در رسم ما وقتی شوهر از در درآید زن احترامانه از جای برمیخیزد. اینجا بیاشین. این نخستین قدمی من است به حجره خواب. در رسم ما باشد عروس باید دست به تن داماد برد در شب اول. عجایب. پس من در روی بالین انتظار می شوم که کی دستی لیلی به تن مجنون می رسد. انا این گل برای تو. مرحمت.
بابونا بابونا дар расми мо навъарӯз саҳар аз ҳама барвақт хеста ба аъзоёни оила салом медиҳад. хабар гирифтед вай наварӯзро? аниқтараш аз хоб бедор кардам. матин чӣ? матин саҳарӣ барвақт ба фурудгоҳ рафт. ба қавли тоҷикони амрикоиро гусел карданӣ. о якду ҳамсинфаш дар канада мехонанд ку. барои тӯяш омада буданд. пас субҳонаи арӯсро ба наздаш баред. бинам ки ин ҷо хӯрок хӯрда наметавонад, вай шарм медорад. хуб шудааст ҷаноби сарвархоҷа. якбора расонед ки мо интизори саломи арӯсем. ҳатман мерасонам хонум. мегум шаби аввалашон чӣ хел гузашта бошад. дар ташвишам. барои чӣ дар ташвишӣ? ягон шаку шубҳа надораму ба ҳар ҳол дарди очагӣ. фарзанда фарзанд. сафсата нагӯ бисёр. фарзандат нони дасташро ба ширу қаймоқ мезанад. фикри хутаку ки пага якҷо як бурда нон меоӣ мехӯрӣ. суба хайр. марҳамат. ин чи аст? қаҳва. чӣ? қаҳва бо шир. қаҳва чи аст? кофе. каме бинӯшед, баъд мефаҳмед ки чист. чӣ шуд? ин қадар талх? каме шакар илова кунам? шумо ҳамеша чунин оби талх мехӯред? не, ҳамеша не. бештар саҳариё. нахоҳед нанӯшед, маҷбурӣ нест. қанчой кунам? не, об мехоҳам. як коса оби хунук. шумо хӯрдан гиред, ҳозир рафта мебиёрам. майлаш? хаяна ҳамун духтари туғрала мегирифтӣ? инаш не, ваяш не. мегарди дигар дар фикри ҳамон бобунаи сабил монда. ин хел нагӯед оча. вай ба шумо ҳеҷ бадие накардааст ку ки дашномаш кунед. сабил монда ин бачаи худатон ба шарофати оча. ҳама кора бачаҳо кунанду айбдор модар. агар гӯшатаги тоқӣ карда ва яке лиле кардем, шармандаи ду дунё мешудем. фаҳмидӣ? тамоми қишлоқ механдид. бигзор муҳим мо якҷо мешудем ку таънаи мардум ба шумо талху дарди фарзандтон ширин а? бобуна чӣ ҳол дорад? салом алайкум. бахшиш модарҷон. салом алайкум. субҳ хайр. нав худам қаҳва тайёр карда дар дастакаш бурда додам. боз чӣ хизмат кунам барои бобунат? хӯроки нисфи рӯзӣ. охайр нагуфтӣ ки шер ё рӯбо?
چی؟ حالا هم ممکن نباشد با زن قانونی خود دست رساندن. شب کو خیلی فریب کردی. التماس من باید پایان فرایم. والدانت سلامی مرا انتظارند. فهمو برای گل چی؟ یا اینکه برای گل هم یگان مشکلی میشده باشه؟ مرحمت. خب؟ میدونی چی بگم؟ این خلها رو تازه کردن لازم. چون که این بر رسم ما موافق نمی آید. اصلا خلها را با سوزن میگذرانند. حالا من با رنگ گذاشتم. چی اکنون تمام عمر این خلها روی تو رو زیب میدیم؟ از روی رسم و آیینمون دو دوره خلگذرانی داریم. یکم وقتی عروسی که 40 روز پی خال میماند و دوم بعدی وفات شوهر که تا ابد رنگ او میماند. یعنی این خلها را هر وقت تازه کردن ممکن است. حالا میبرایم سلام دیو کفش عروسی پوشیدن لازم. پایلوش نمیشود. و بعد خودی امروز خلها رو تازه کنیم. مایلش فقط یک روز. چون که میتوانند خاننگی ما بخندن. رفتیم. مثلا من این کفش رو پوشیدن ممکن. خلها رو امروز ولی تازه کن. فقط یک روز. پسر میرویم. سلام تو رو انتظارم. نصف روزی شد. از روز اول که این خیلی مناسبت کند وای بر حال روزهای دیگر. سری خودش میخورد چی کار میکند؟ انا پیدا شد لختکی دشتی. سلام علیکم. سلام. در رسم ما عروس و طور دیگر سلام میدهد. دستانش را پیشی بر کرده تعظیم میکند. هیچ گپ ندارد. از دفعه دیگر انمو خیلی سلام میدهد. حالا بیاید من شما رو خوبتر شناس کنم. این کس مادرم ثروت بگیم. جدی هم باشد بسیار زنی مهربان است. این کس مادر خان. من از در تربیه اومم به وای رسیدم. پدرم سرور خوجا خیلی مردی عاقل و مهربان است. باز در اویله ما آشپز، پیش خدمت، فراش دیگر و دیگر هستند که با مرور وقت شناس میشه. اکنون تو رو شناس میکنم. این بابونا زنی نکاحی من، مادری فرزندانم، صاحبی آینده قصر. که من نه تنها دولت و ثروت بلکه جان و دلم را برایش بخشیدم. من هم جان و دلم را تمام عمر به تربیه تو بخشیدم، ولی بار چنین سخنها رو نشنیدم. باش باشه باش باش. همسایه؟ دین توی داشتی امروز گوساله خریدی؟ رزق خوب جمع کردی ده؟ ای بلو جمع کردم همسایه. از افاق بابا قرض گرفتم. با نان قاقی مردم میبقم و گوشتش رو به قصابخانه میفروشم. پول تیار برای دخترم میشود، برای طلبیدنش. خوب کردی. من سالی گذشته 5 گوساله خریدم.
از نان مردم با عقیده فروختم. هم بچه‌م زن دادم هم ماشین خریدم. акнун ман якум бор ба ин касаба часпидам. дадош мегӯн ки дигар дар маркази шаҳр ризқ наҷӯй. худоҳо бинанд айб мешад. خواهی این کسبه مانه چی جای عیب؟ وقتی خدا رزق به بنده هاش تقسیم میکرد جوگی دیر کرده است. رزق جوگی را خدا در دست مردم داده است. خواهی میلش همسایه جان یک روز خانه بیاید میشینیم. مالش همسایه جان خانه بیاید. مالش خوب خیر. باش جانور باش. هوی لختکی دشتی در رسم ما نو عروسی لعنتی سحری بر وقت از جای خوابش خسته پایان فرامده خسورش رو با سلام و علیک پیشواز میگیره. ای همین رو هم با تو آموزیم. عروس چی خیل است؟ برای چی نمینماید؟ پرنده آزاد رو بسیار قفسی کردید یک باره باز نگریزد. خبر میگیرید مادر خان؟ صدقه خبرگیری شود این لختک. نه عقلی سلام دارد و نه علیک. هیچ گپ نه مادر خان آموزانید. کسی باشد نباشد وای آدم است کو. درست آدم است اما وقتی نداند و دانستن نخواهد چی باید کرد؟ مثلا حاضر من به وی فهماندم که قصورت آمده است باید به پیشوازش برایی. من نفرامد. بعد من نفهمیدم این مکتب است یا قصری نو. برای تربیه او در اینجا کسی وظیفه دار نیست. وای باید تیار شده می آمد. مادر خان هیچ گپ ندارد. شما بسیار اهمیت ندهید. همین با یکدیگرشان موافق آیند ما هم موافق. بسیار سختگیری نکنید باز. дашту саҳроро ёд кардӣ? мазоқ дорӣ? мазоқ надорам. гуфт дорам ки шабеҳи туст. шабеҳ чӣ аст? шабеҳ яъне монанд. монанди ман бошад хуб нест ки дасти худат бошад ва то саҳар бӯи хуш бидиҳад. не
امشب با من بوی خوش نه. امشب با من دیگر چیز لازم است. دیگر چیز این شب هم نمی شود افسوس. نه می شود. خواهی نخواهی می شود. شنیدن افسانه یک بار معنی دارد. نره از سر ده مرا. گوش کن. تو چی مقصد داری؟ روزی نباشی گپ زن. ولو هم سری وقت است. سری وقت نیست. کاری کردت رو کردی. حالا من تیار نیستم. تو تیار نباشی من وقت ندارم. در این بین من باید به خارجه سفر کنم. من در شهر دوبای تجربه آموزی دارم. چه خیلی می شود بعد؟ بسیار خوب می شود. من تو را منتظر می شوم. در بین جوگیان یک مقال است. از زنبور پرسیدن که شیرین تر از عسل تو چی است؟ در جواب گفت از عسل من شیرین تر عسل کهنه من. این طور که باشد اگر تو برای من عسل باشی بعد از سفر یعنی عسلی شیرین تر می شوی. خیز رفتیم دوامی سخن در جوگه. السلام علیکم. و علیکم السلام. صبح بخیر مادر. صبح بخیر بچیم. اینقدر سراسی ما گویا که از ملکه حسن گریخته باشی. مجلس داریم مادر خان برای سفر دوبای. انیخ شد رفتم. امروز انیخ می شود. وقتم خیلی کم است. مجلس داریم. بعد گپ میزنیم مادر خان. او اقلا نگفتی که شعر یا روبا؟ تو این درجه مشلق و افلاس و پست بودن جوگی را نمیدانستم. قبیله رو در مثال یک شخص بها ندهید مادر خان. چی؟ چی گپ است اینجا؟ من نمیدانم این لوخته که داشتی با این رفتار و کردار و یک روی خود چگونه ملکه قصر میشده باشد. نه میداند نه دانستن میخواهد. چند بار شد میفهمونم آگاه میکنم که پیش از همه اصحاب خیز برای سلام دادن به پایان فرا باز کاری خودش رو میکند. تماما پسند نمیکند. ماند مادر خان سختی بد نگیرید. هیچ گپ ندارد. می آموزد یاد میگیرد. شما هم به سخن مادر خان گوش دهید. این به فایده کار است. هر چی که میگوید گوش دهید. این به فایده خود شما است. خوله؟ او خوله. لبای. سلام علیکم. سلام. باز چی گپ؟ میبخشید خوله شما مادری بسگو؟ ها چاکر است. یگان چیز از حولی شما دزدیده است. نه من معلمش از مکتب. بعد تعطیل 3 ماه شده است به درس نمیآید. دیرکتور هر روز میپرسد. تینجی باشد؟ تینجی است تینجی. دیرکتور گو کی کاری خودش کند. از گپی بیهوده یک پاپوشی خریده نمیتواند و باز گپ میزند. خوله آخر این کاری مکتب نیست که دختر شما خواند برای خودش میخواند. برای آینده خودش در کار میشود. برای آینده خودش در کار باشد در کار نیست.
як попӯшӣ харида наметонеду бо гап мезанед? ҳамаи дафтару китобашро таъмин кардем, бояд чӣ кор кунем хола? ба мо дафтару китоби шумо дар кор нест. сару либос пӯшонед, шикамаша сер кунед, ана баъд мебинед ки ҳар рӯз мактаб омадан мегирад. дар қабилаи шумо ҳама волидон ҳам хел мегӯянд, ба хонишу дониши фарзандон умуман аҳамият намедиҳанд. ман хубтараш аз синфи инҳо даст мекашам. бисёр кори хуб мекунӣ духтар. монед кӯдакҳои мо озод гарданд? ин кор бояд дар дӯши маликаи қаср бошад. маликаи қаср аввал пӯшидани кавши арӯсӣ, баъд дар куҷо хӯрдани нонро ёд гирад, ана баъд гундоштани либоси шавҳар осон мешавад. саҳар соати чанд аст сафаратон? 7:30 дар кӯрхона ҷамъ мешавем падарҷон. 8:20 ба қайдгирии ҳуҷҷатҳо дар фурудгоҳ. аз тоҷикистон чанд нафар ҳастед? 3 нафар. ассалому алайкум. келинам дар ҳақиқат маликаи қаср аст. охир падарҷон, манам мисли шумо дар интихоб ҳамеша бурд мекунам. аҳсан. одам кӯшиш кунад ба ҳама муроду мақсадаш мерасад. аллакай ба сохти зиндагӣ мо мутобиқ мешавад. боз мегӯянд ки ноудабаро аст. чашм кардем, ҳеҷ гап надорад. чой тафсон буд? насӯхтӣ? ҳамин худат осеб надида бошӣ кифоя. нохост шикастани зарф хосияти хуб аст. ҳар балое ки бошад ба сари ҳамон. ана дидӣ, аз ӯҳдаи доштани як лаълӣ намебароиё? вақте ки мефаҳмонанд фаҳмидан намехоҳӣ. гӯш кунед, ин вазифаи ӯ ҳам нест. ӯ ихтиёран хост лутф кунад, аммо мо диққат кардем ӯ худро гум кард. ҳеҷ гап надорад. худо накарда дар пеш як меҳмони хориҷӣ ҳамин ҳол рух диҳад, шарманда мешавем, шарманда. фақат ба пуд рехта? сӯхта дорад? биё ман занг занам, маз биёрам. не лозим нест, занг назан. дил узви нозуктарини инсон аст, ҳар рӯз ба ӯ ханҷар мезанад. сабр мекунам. аз як қатра чои гарм чӣ оҳ кашам ки он сӯзиши ҳам надорад. ки ба дили ту ҳар рӯз ханҷари тез мезанад? ман метавонам фаҳмидам. хабар намекашам ва ҳам намебахшам вақте таҳқир нисбати қабилаи ман мешавад. медонам ҳоло ман тайёр нестам ва арзанда нестам барои зиндагӣ кардан дар чунин қаср. вале ба ин набояд ҳамаҷӯгиро таҳқир кард. сих нашав, ҳамаш хуб мешавад. пас аз баргаштанам аз сафар ман ваъда медиҳам ки вазъияти ту тамоман дигар мешавад. самолёти коғазини ман, ту ҳам дили гурдаи рафтан надоштаӣ. бош
خوش آمدید. همین خیل پرسیده به قشلاق شما آمده. گفتم که بچه زن میدادگی داشته باشد یا نداشته باشد، آیا دستش هنر رو از دست دیگرش تیلا و تنگری زد. همه بچه شما تعریف کرد. سکین دخترم گرفتم و آمدم. دختری من همه خیل چست و چالاک است که روزی ده 4-5 مراتبه خلطه پر خالی میکند. همه فیض و برکت خانه ای دست همه دختر است. بینید محقول شود، ما خواستگار شما. بالا تگیرم دگونه جان، دخترت بد نی، خربوزه رسیدگی بریم. لیکن بچه من بسیار یگرم، من وی رو مجبور کرده نمیتونم. یک مصلحت کرده میبینیم، اگر روزی شود اون طرفش رو حل میکنیم. شما از کدام قشلاق گفتید؟ نزدیکی دره ورزاب از چغته مپا جان. فهمو. دختری استا لشکر بگوید همه میشناسند. این دوگانه جان بخچه مرا قبول کنید. من میرم. خیز بچم رفتیم. خوش آمدید باز بیایید. Welcome, boys. We are glad to meet you for scientific practice. Glad to see you. My name is Guljahan Qasimova, and this is our company. Matin from Tajikistan. Dilshod from Tajikistan. Jamshed from Tajikistan. Oh, شما از تاجیکستان هستید؟ شما تاجیکی را از کجا میدونید؟ منم از تاجیکستان. ما فخر میکنیم که در دولت اینقدر کلان از دولت ما شخصی کار میکنه. ما هم فخر میکنیم که با شما امروز روبرو شدیم. خب حالا باشد من شما را با رهبری تجربه آموزیتون شناس میکنم. سلام.
صبح بخیر. صبحانه شما ملکه قصر. شین کمتر. تنجی است؟ یگان مشکلی داری؟ من اینجا خیلی ناراحتم. زیخ نشو دوگانه جان. آهسته آهسته عادت میکنی. اینجای تو را صدها دختران آرزو میکردن. من یک تار موی او رو به 1000 قصر عوض نمی کنم. از کی را؟ از یک خدمت میکنی دوگانه جان؟ چی خدمت؟ با نمی رقم زنگ زن با تلفنی خودت. بسیار ضرور است. اینجا استفاده برای تلفنی شخصی را برای خدمتگاران من کردن. فقط شهری. اگر ضرور باشد رفتیم زنگ میزنیم. نه حالا تو بین وقتی کسی نباشد در حال مرا خبر کن. البته. این مصلحت بین خودم. میلش. ای باز یک بخچه. چی خیل کنیم از دروازه بیرون براریم اون رو؟ اینش کمتر خطرناک. به هر حال کوشش میکنم. همین که فرصت شد من به محافظانی دروازه برده میرسونم. سپس کسی که باشد از دستی آنها اومده میگیرد. میشود؟ میشود. خیر دوگانه جان من میروم. نه 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 من گپ میشنوم. حالا من دیستدم اینجا. دیرتر خبر میگیرم. میلش. میلش. اشتیهایتان. برای یک صبحانه اینقدر من شدی؟ ملکه قصر خواهش کردن که با او استفاده بری کرد و ویلکه را آموزانم. ملکه قصر. داداش. لبای. میگم که همین بابونه رو رفته خبر گیریم عیب میشود. خود از رفته خبر گرفتن گیر. بعد که یکی بچه دار شد بعد من میروم. یک شماره نمیرسد. جواب نمیدهد. چند شماره دیگر رو تخمین زدم جواب نمیدهد. مخفی نباشد با کی زنگ زدنی؟ با پدرم.
салом. салом духтарам, ягон мушкилӣ дорӣ? падарамро хоб дидам. дилам дар ташвиш шуд. чӣ хел ба ӯ занг занам? зиқ нашав, хоби зан баръакс мебарояд. иншолло ҳамаш хуб аст. вақти чиндани рақам гӯшаки телефонро бардоштан дар кор. раҳмат холаҷон. ягон мушкилие бошад, шарм надошта аз ман пурс. майлаш. манзар, ту маро мешнавӣ? ман бобуна аз хонаи шавҳарам бисёр ёд кардам туро. ҳоло касе нест, ман танҳоям. гӯш кун манзар, илтимос, бароят як мактуб навиштам. фардо шом паси девори хона мепартоям. бигир онро. ҳамашро мефаҳмӣ. ман занг зада наметавонам. истед хола, ба куҷо? ман меҳмон? фаҳмо холаҷон, ман шуморо 100% мефаҳмам. вале инҷо чунин қоида дорад, ки бедаъват меҳмонро қабул намекунанд. агар шумо даъватӣ мебудед, моро пешакӣ огоҳ мекарданд. ман чӣ кор дорам ба қонуну қоидаи инҳо? ман духтарамро хабаргирӣ омадам. ба ман хайру садақаву даъвати онҳо дар кор нест. наметавонам холаҷон, аз ман хафа нашавед. тоба, тоба. ман хонаи духтарам омадам ё ягон зиндон? шумо хонаи сарвархоҷа омадед. бе иҷозати соҳиби хона дар омадан мумкин нест. мурад ҳамихел соҳиби хона. ма ин бухчаро ба духтарам расон. ки аст духтари шумо? бобуна нав арӯз шуда омадагӣ ку? фаҳмо. оилаи матин. майлаш, ман мерасонам. аз номи духтари шумо ҳам як даста аст. кани ҳай раҳмат бачам. балота гирам. ҳа, ба духтарам расон ки очат омадагӣ буд. як бор ба дадаш занг занад. ҳатман. садқаи одамгарӣ шаванд ин қудоҳо. аз ин қадар роҳи дур биёяму духтарамана дида равам? аз саратон монад ин қоидаву русум. гузар пеш даро. аз рӯи супориши худатон, хонум модархон. вале як тағйироти дигар. мо дастурхони ӯро қабул кардему аз духтарашро супоридем. аз духтараш? чӣ супоридед? барои чӣ маро хабардор накардед? мо фикр кардем шумо бохабаред. як буғча буд нон ва каме ширинӣ буд. кори хато кардед. худсарӣ накунед, муҳтарам муҳофиз. огоҳӣ медиҳам. баред, дастархонро дуртар аз қаср бурда партоед. соати 17 назди ман маҷлис. хуб шудааст хонум. барои чӣ дастурхони модари маро дуртар аз қаср партоянд? яъне вай заҳр дошт ё сеҳру ҷоду? эй лӯхтаки даштӣ, ба ту ки иҷозат додааст ки пинҳонӣ ба гапҳои ман гӯш андозӣ?
ин хел нигоҳ накун ба ман. аввал маданияти суханрониро омӯз, бемаданияти бетартиб. ту ҳам гапзаниро ёд гир. чӣ кани бори дигар такрор кун. гапзаниро ёд гир мегӯям. бобуна шуд бас хаб кун. гапзаниро ёд гир. ин гапзания бинеда. бо модархон аз ҳозир чунин муносибат бошад. вой бар ҳоли оянда. сарде маро шуд ором. сарде биё рафтем ба ҳуҷра. ҷанҷол набардоред айб аст. бо ту гуфта гап мезанам. касе маро то ҳол чунин нагуфта буд. е садқаи одамгаришави лӯлии даштӣ. хонум Сарват бегим, хуб пешвоз гирифтанд, меҳмондорӣ карданд, одамои нағз буданд. бобуна чӣ хел буд? одат кардааст ба урфу одати ӯ хона? ҳа, одат кардагӣ. дар танаш куртаи минҷоқӣ, дар дасташ нони гарми қаймоқӣ. бо аз чӣ шикоят мекунад? ман рафта камтар дам гирам. майлаш рав. ин занакоро намефаҳмӣ. дар пишти дарвозамон модарам омада мегирад. модарат аз куҷо медонад? ому занг зада натавонистем ку. парво накун, ман ба дигар кас занг мезанам. илтимос фақат ба касе нагӯй. майлаш. як рӯзи дигар вақт дорем. биёед ягон савғотӣ мегирем барои наздиконамон. чӣ мегирем? дубай қариб ки истеҳсоли худӣ надорад. аксар чизҳо инҷо воридоти дигар давлатҳоянд. ҳеҷ гап не. ягон чиз барои хотира мегирем. масалан ман барои додарам сони плейстейшн мегирам. пас ман барои очам ягон атри арабӣ мегирам. ту чӣ матин? ман барои бобуна мехоҳам як тӯҳфае бигирам ки дида баробар ҳайрон шавад. ина бинед чӣ хел базед аст. ина бин. Hello, good evening. How are you? Welcome. How can I help you? Thank you. Oh, ана тӯҳфаи ҷолиб. ин бобунаро хеле рӯҳбаланд мекунад. Sorry, how much is it? Oh, it's your amazing jewelry. It's handmade by Dubai Masters. 490 dirham. чӣ дар кор инқадар тӯҳфаи қиматбаҳо мегирӣ? мо ҳоло таҷрибаомӯз ҳастем. аз мо ҳеҷ кас инқадар тӯҳфаҳои қиматбаҳо интизор нест. биё ба боло равем. ягон чизи хубтару арзонтар меёбем. О, бобунае. дар ҳамин Дубай ҳам ту душман доштаӣ. Sorry, I can't buy it. No problem. Goodbye. Bye bye. ман безорам аз ин куртаҳои минҷоқиву аз ин нонҳои қаймоқини шумо. барои ман беҳтар нони қоқу косаи оби хонаамон аст. ман меравам. намехоҳам инҷо будан. хаб ором, зиқ нашав. ин хел нагӯ. ба иқболи баландат ношукрӣ накун. тоқат кун. матин биёяд ҳамааш хуб мешавад. чӣ менависӣ? хат. барои кӣ?
агар аз аҳволат падару модаратро хабар карданӣ бошӣ, хубтараш нанавис, чунки фош кардани сирри ин хона қатъиян маън аст. ман барои он шахсе менависам ки ҳеҷ чиз қатъиян маън шуда наметавонад барояш. моҳбиби азиз, модари қабила бош. шикоят дорам. ман гӯш дорам. гап зан. духтарамро як ашрофзода келин кардааст. шуд кифоя. ситораҳо пештар ба ман хабар карда буданд дар бораи аҳволи духтаратон. шумо бояд фикр мекардед хушбахт зистани ӯ дар он хона амри маҳол аст. ба ҳар ҳол гиред ин бастаи хокро бегоҳи сешанбе дар чор тарафи хонаашон пошид. аҳволаш хубтар мешавад. ҳазор раҳмат. ин тангаҳои нуқрагинро гиреду як дуо диҳед. пирон мадад кунед зиндагиашон хуб шавад. аллоҳу акбар. раҳмат, раҳмат модарҷон. матин ҳамин бегоҳ мефарояд аз самалёт? бале, соати 18. маликаи қаср гуфтааст ки худам ба пешвози шаҳрзод мебароям. гӯед ки шаҳрзод худаш ба дидани малика биёяд. хуб шудааст. баъд имрӯз худам бо матин пештарак гуфтугӯ карда будам. вай мегӯяд ки бо рафиқонам рост ба хона меоям. ин тавр бошад ошхонаро гӯед ки якчанд хӯрокҳои болаззат тайёр кунанд. хуб шудааст. дар ҳамин сафар ман фаҳмидам ки тоҷикистон чӣ қадар пеш рафтааст. дар ватан зиндагӣ кунӣ ҳис намекунӣ ки он чӣ қадар тараққӣ ёфтааст. акнун аз дубай ба душанбе менигаред, он қадар фарқи калонам неа? дубай мегуфтанд, тасаввур наметардам ки чӣ тавр аст. худатон нигаред, биноҳои баландошона, чароғҳо, тарабхонаҳо, хулас ҳама чиз сунъӣ. не ки ман варзобро ёд кардам. ман бошам боғи опера ва балетро ёд кардам. ва ман бошам ҷӯйбори пеши хонаамонро ва боз духтари ҳамсояамонро. ҳама ин медонед аломати чи аст? аломати ватанёдкунӣ аст. бовар рост гуфтӣ. хулас мо дар дубай зиқ шудем, ба тоҷикистон мехоҳем рафтан. худат нагуфтӣ ки киро ё чиро ёд кардӣ? ман бобунаро ёд кардам. боз сар кард маҷнуни гумроҳе. росташро гӯям, ман чиро ёд кардам? кулчаҳои чойхонаи роҳатро. нагӯ нагӯ. майлаш ҳозир меоям расида. майлаш. оҳ, худо ба шукр, ҳазор бор шукр. чӣ гап аст очаҷон? тенҷӣ аст? тенҷӣ духтарам, холаи Сарватбегимат чӣ нақшаеро омодагӣ дидааст. чӣ ки бошад барои мо фоида дорад. ман рафтам, ҳозир бармегардам.
гӯш кунед зочиҷон, агар ягон масъала оилавӣ бошад хубтараш дахолат накунед. ҳар чӣ ки бошад духтарам барои хушбахтии ту аст. салом манзар, умедворам ки мактуб ба дастат расидааст. ҷудо аз ту ба ман ҳеҷ хушбахтие наовард қисмат. ҳолам хеле бад аст. ин писар гӯё ки шавҳари ман нест. то ҳол дасташ ба дастам нарасидааст. мегӯяд ту ҷугӣ дағалу ифлос. мо ҳанӯз бо ҳам нахобидаем ва ҳатто барои буса ба ман наздик намешавад. кай ман ба чашми ӯ тозаву маҳин менамуда бошам. худо медонад. ҳар шаби умрам бо гирья рӯз мешавад. намедонам чӣ кор кунам. фақат аз ту умед дорам. бобуна. ана модари муҳаббат ҳам омаданд. духтарам моро бубахш бобунаҷон. барои чӣ бахшиш мепурсед? ман хафа нестам хонум. ба ҳар ҳол мо намехоҳем ки маликаи қаср нороҳат шавад. аз омадани шавҳарат хабар дорӣ? не. камтар пас мерасад. ма ин гӯшборҳоро ба гӯшат андоз духтарам. ин тӯҳфаҳо духтарам аз номи хонум сарватбегим. барои ту духтарам ба истиқболи шавҳарат мепӯшӣ. ваҳ! ман бори ҳамчунин туфли баланд напӯшидам ва пӯшида ҳам наметавонам. акнун пуштоман ки дод бояд бипӯшӣ. хонум сарватбегим ба ҳар кас тӯҳфа намекунанд. ин чӣ? ин ҳам як мӯи сохта аст духтарам. бубин чӣ хел? бубине чӣ хел зебо шудааст? ҳа. матин ин намуди мудро хеле дӯст медорад духтарам. барои вай армуғон мешавад. барои ман муҳим нест ки он чӣ намуд мудро дӯст медорад. фақат шуморо хафа карданӣ нестам. ана духтарам. баракалло. ба хотири ҳурмати хуштоман мепӯшад. офарин. ту тайёр шав, мо як поёнро хабар гирем. ҳамин ки номи занагираму ту девона мешавӣ. барои ҳамин базнангирӣ ман кор нагиред. кай ки худам ба дилам. ин савол ту аз куҷо медонӣ? бобуна, ман ҳамаи чиро медонам. ба кӣ мактуб менависӣ, барои чӣ? фақат ҳаминро донистанӣ будам ки чӣ туро маҷбур кард бо матин оиладор шавӣ. қиссаи дароз аст. аввал дар ин ҷо худи матин гунаҳгор аст ва баъд падару модари ман. дар дили ман фақат манзар аст. дар дили манзар чӣ? бобуна. пас чаро туро нагирифт? дар чашми ӯ маро бисёр бад карданд. то ҳақиқатро фаҳмид ки ман аллакай ба ин қафас афтодам. бобуна, ин тавр нагӯ. ин қафас нест. ин зиндагии ту аст. барои ман ҳеҷ фарқе надорад. вале барои як зан як бахро донистан. ҳар чӣ ки буд гузашт. имрӯзро фикр кун. матин туро бисёр дӯст медорад ва ҳурмат мекунад. ношукрӣ накун. куртаро пӯшида бо чеҳраи хандон дар бари шавҳарат оила бунёд намон. додом ҳамеша мегуфтанд ки ҷугӣ аз ҷугӣ бояд таваллуд шавад. вале худаш вайрон кард ин анъанаро.
ана чизҳои фармудаатон. биё шин инҷо. дугонаҷон, акнун хубтар шин. ҳозир ман пиронро хабар кунам. чашмонатро сахт пӯш. зиён баро аз тани ин банда. ҷодуро бурон. хайри ин бандаро қабул намо. хайри ин бандаро. сабуктар шудӣ? бале, кам. ана дидӣ? ана хел ҷодуро ман аз бадани ту баровардам. ман ин хайри туро ба маъюбону бепарасторон бурда медиҳам. хайр агар барои ҳаққи хизматам ягон чиз доданӣ бошӣ, майлаш биёр. набошад ҳеҷ гап не. майлаш чӣ мехоҳед? медонӣ борам зиёд шуд. пул тӣ беҳтар. чанд сум? ман барои ҷодубурон 500 сомон мегирам. хайр барои ту гузашт мекунам. 300 сомон биёри ҳам майлаш. ҳозир мебиёрам. ҳозир пулро мебиёрад. мана камтар ёрдам кун. дадош, мегум як тайёрӣ бинему. ин дафъа якҷоя рафта бо бунае хабар гирем. боз нагӯянд ки ин духтар бесоҳиб аст. рафтанда мерему баъд нописандӣ накунанд. ӯ дафъа чӣ хел қабул карда буданд? нағз қабул карда буданд. боз аз мо биби як мушт хок гирифтам. барои дилгарм шуданашон дар гирди хонаашон пошидам. ту тоза аблаҳ будӣ ку? барои чӣ? ҷугӣ шуда намедонӣ ки илму ҷодуи ҷугиҳо ҳамаш дурӯғ аст. ба ҳар ҳол мегӯянд ку бовар кунӣ таъсир мекунад. ҳеҷ таъсир намекунад. ҳама чӣ аз қисмат аст. ана чӣ хел ба ту мезеба? ҳамаш. ана ин попӯшӣ мувофиқи либосат аст. як бор ин қадар баланда ман пӯшида наметавонам. ҳеҷ гап не, одат мекунӣ. намезеба. бин чӣ хел зебост. ассалом. ташаккури зиёд хонум Сарват бегим ки маро ба миз даъват намудед. дар ҳақиқат хеле миннатпазирам. ин кас ки шинос мекардед? гапи бисёр назано. шин хӯро хӯрем. ин ҷиянам, духтари хоҳарам. номаш муҳаббат. ин қадар номи зебо аст.
номашон зебо, худашон зебо. ассалом, хуш омадад. хуш бошед. ин як гул асту 100 харидор дорад. якдаш матин ду пойро дар як мӯъиза андохта гуфта буд ки ман фақат муҳаббатро мегирам. ва баъд парои чӣ нагирифт? дар ҳақиқат бо матин ҷуфти муносиб мешуду зеби ин қаср. шуд бас шин акнун хӯрок хӯр, хӯрок хунук шуд. не ман намешинам хонум Сарват бегим. агар 100 арзандаи қаср ҳам набошам, ҳоло ки келинам, ман бояд хизмат кунам. ин чой дорад? ҳозир аз нав дам карда меорам. ин қадар имрӯз хушмуомила шудӣ? тааҷҷубовар аст. охир якум бор шумо маро ба хӯрокхӯрӣ даъват кардед. ман ҳамеша меҳрубонам ва иззати шуморо ба ҷо меорам. модархон? ана чӣ хел ба ту мезеба ҳамаш. ана ин попушӣ мувофиқи либосат аст. як бор ин қадар баланда ман пӯшида наметавонам. ҳеҷ гап не, одат мекунӣ. намезеба. бин чӣ хел зебост. шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? фаҳмидан мумкин? ба ҳуҷраи ман бе иҷозати ман дар омадан манъ карда шудааст. ҳама чизро фаҳмидан мехоҳад. ҳеҷ гап не, ту тайёр шидан гир, ман як рафта хабар гирам. боз як либоси нав пӯшидааст. пешхизмат дар ихтиёраш. худро орову торо дода? намедонам чӣ ният дошта бошад. ин лӯхтаки даштӣ. пайгирӣ кун, ҳамааш маълум мешавад. ҳамаи камераҳои пинҳониро даргиронед. ҳе инҷо биё, инҷо даро. росташро гӯй. ин ҷӯйгӣ боз чӣ нақшаву ният дорад? матин ӯро бояд ба як шабнишинӣ барад. чӣ? ба ҷои вайрон шудани муносибаташон якбора ба якдигар унс мегиранд, а? намедонам рости гап. ман кор надорам ба муносибати онҳо. маро барои кӯмак кардан даъват карданд. гӯш кун, ту паричаи ҳарҷопарак. ман набинам туро дигар дар ҳуҷраи ӯ нишастану ҳамдилу ҳамроз шуданатро. фаҳмидӣ? итоат, ҳар чӣ ки фармоед. таби маро вайрон накуниду, ча моро интизоранд. хай матин, шарм намедорӣ? ин чӣ муносибат аст бо модар? тоҷиконро дар ҷаҳон аз рӯи маданияти баландашон мешиносанд.
барои миллати мо волидон муқаддас буданд ва хоҳанд монд. о ин рафтори ту аз нангу номуси инсонӣ ҳам берун аст. модархон, чӣ шумо мехоҳед ки ман ба шабнишинӣ бо таби хира равам? вақте ман кайф мекунам ҳамаи шумо бояд бале гӯед. безор шудам аз ҳамин насиҳату маслиҳати шумо. мемонед ман бо маликаи қаср истироҳат кунам? писарам, ягон тои мо ба истироҳати ту кор надорем. фақат ту худатро гум накун. бачам, рав, аз хонум Сарватбегим бахшиш пурс ва иҷозат гир барои занатро ба шабнишинӣ бурдан. ин қадар зебо. то ин дараҷа намедонистам ки ин курта ба то ин қадар зеб медиҳад. муборак шавад. раҳмат. раҳматро шаб дар ҷога мегӯӣ. тезтар меравем. модари азиз, хонум Сарватбегим, иҷозат фармоед ки ман имшаб бо маликаи қаср дар як шабнишинӣ ҳузур дошта бошем. хонум Сарватбегим баъд аз аломати хитоб нуқта намегузорад. иҷозат бояд пеш аз иҷро бошад, на ҳангоми амал. ана лайливу маҷнун омаданд. чун ҳар вақта матин бояд дер кунад. ғайбат накунед. ман дар кисаи шимам жучок дорам. хай ба чӣ жучок дорӣ? барои чӣ дер мекунӣ? салому алайкум, шом бахайр ба ҳаматон. хуш омадед. марҳамат. боянга шинос кун. бобуна, оилаи ман. бобуна, ино дӯстони наздики ман, ҳам дар донишгоҳ ва ҳам дар кор. дурӯғ нагӯ, ман на ҳам курсат, на ҳам корат. ман ишқи аввалинат. ин зани ман шӯхиро хуб мефаҳмад. чӣ хали шӯхӣ? чанд солай пушти ман давиди ку? коре мекунед ки янгатон аз ҳамин ҷо гурехта меравад. ба ман фарқи надорад. хоҳӣ ҳамин шабам қатиш хоб кун. фақат даҳаната дор. шуд бас. мавзӯъро дигар кунед духтаро. дигар ягон гап наёфтед? мо шӯхӣ мекунем янга, ба дил нагиред. мо ҳамамон оила дорем. гӯш кунед, ба мавзӯи дигар мегузарем. як савол. мақсади ҷамъ омадани мо дар чӣ бошад? дасти холӣ омадем, боз ягон зодрӯз набошад. ин навбат ман хостам ки оилаҳомон бо ҳамдигар шинос шаванд ва ҳар боре ки дилашон пур шуд, ҷамъ шуда бо якдигар рози дил кунанд. не ки ба хости дили зани ман шуд. як умр дилаш пур. рост. нафаҳмидем ба кадом маъно мегӯяд. дилам пур аз шавҳарам ки ба ман хиёнат намекунад. марҳамат ба ҳамаи шойтун. ин ҷӯгӣ аввал меҳру муҳаббат ва баъд ҳурмату иззати ин бачаро кушт. бо чӣ кор кардааст? як даҳан аз ман напурсида бо занаш ба шабнишинӣ рафт. баъд чӣ хел ман модар шуда хафа нашавам. ҷавонони асри нав да ба дили худ зиндагӣ мекунанд. не дадаш, хато мекунед. асри 25 ҳам бошад, эҳтироми модар бояд ба ҷо бошад. ин ҳамааш аз рӯи ҷоду аст.
ҷоду поду ҳамаш дурӯғ аст. Камакак ҷавонӣ кардааст. ислоҳ мешавад. خیر متین رقص کنیم؟ خیر رقص کنیم متین خیر؟ متین خیر رقص کنیم؟ نشوام. تو از زنت میترسی خیز رقص کنیم؟ خیز؟ بابونا عقل داری تو؟ شرمنده کردی کو؟ چی گپ شد؟ برای چی خیل کردی؟ تنجی است. چو کردی زرینا؟ یگانجا دریافت. در یک دم چی گپ شد؟ من نفهمیدم متین. منم خودم حیرانم که اینجا چی گپ شده است. از خودش پرسه؟ و فکرم تو اینو خوراک رو برای دیگر نمولند خورده نمیتوانند. از ما خوراک بوده است. نیکی دخترای شما چی اینجا تا خود را به تنی مردی بیگانه نشکن. سیر نمیشدن. گپت را خویده گپ زن. با بونه ملیکه برای خودتی. ما به خاطر متین اینجا آمدیم. ای گوش کو بعد اینجا مردی بیگانه نیست. ایقا تحقیر نکو فهمو. شد بس. مانید به خورسندی از همینجا رویم؟ من یگان کس را زوره نکردم که مرا به ضیافت بیارد. ای خب بسیار به عقل بودای تو. تا این درجه من نمیدونستم که تو به عقل بودایی. اکنون دان که من یک جوگی به عقل و به تمیزم. یگان تا با عقلش یاب که در ضیافت را خورسند کند. بخشش دوستانی عزیز، بخشش. شهلا بدیل نگیر تو. فیردوس خفه نیستی تو؟ نه همش خوب هست بخشش. هیچ گپ نی. از پس زنت رو تا خبر اومد. پگاه میبینیم باز. رو مایلش بچو. جوگی وحشی. бахшиш холаҷон, ягон духтар надидед мабодо? либоси шабнишинӣ дошт. дидам. ба ҳамон сӯ гузашта рафт. кадом сураф холаҷон? ҳо он тараф. раҳмат. як дунё орзу ҳавасе ки доштам. ҳеҷ лаззати онро надидам. бо ту фақат азоб кашидам. ту ҳам худо дар ишқ дармонӣ. то фаҳми чиз дар ишқ шикастан. бисёр мехоҳам ҳаминҷо бо ту хайру хуш кунам ва бо ишқи ту хайру хуш кунам. афсӯс ки дар бозиҳои сиёсии хонавода мағлуб мешавам. охир он шанс барои ту. хез. як бори дигар рав бачам. нахоҳад ин қадар бисёр хоб кунад. ҳозир рафтам холаҷон. дарашон маҳкам аст. ва ё дирӯз ба як шабнишинӣ рафта буданд. ба фикрам дертар омаданд чӣ? шумо ҳам хеле барвақт омадед. 6 саҳар инҷо ҳама хобанд. ҳама ки яъне? каси дигар ҳам инҷо зиндагӣ мекунад? ҳа, аҳли хонавода. чӣ ба ягон хизмат буд? не, ҳам ту пурсидам. ҳар вақт нура пеш карда гирифта ба иҷара овардӣ. хонаи қудам, хонаи қудам. эй бало санатра.
аз куҷо омадӣ? бо гуфтан шумо дар хона набудед? ассалом очаҷон. ку биё духтари дадош чӣ қарангуруд зад? додаҷон. чӣ хел бачам? зиндагит хубай қати домотура? иқа барвақт омаден? инҷо соати 7 аз хуб мехезанд. биёин хона равем. рафтем. ту худат аз куҷо омадӣ дар ин барвақтӣ? ин қа хотир парешон менамоӣ? дар як маърака будем бо шавҳарам. то дер давом кард, саҳар омадем. худаш канӣ? маро инҷо фароварду худаш кор рафт. қати чӣ хел ҳурмату иззат мекунад? накунадам тоқат карда мешинам. чӣ кор кунам? маҷбур гирифта додем. хаб бачем, ин хел ҷоя мардум орзу мекунад. баъди ин қадар доду хабари қишлоқ дар ин хел хона ҷой ёфтан кори осон нест. шукр гуфта сарда хам ки духтарҷон. худованд худаш ризқа метия. ҳозир як дақиқа шинед очаҷон. куҷо рафӣ духта? ҳоло ҳам нарафтанд онҳо? не модархон, навакак омаданд. чӣ хел навакак? хеле шуд. хонум сарватбегим худашон иҷозат доданд барои даромадан. хуб модархон, ман чӣ кор кунам? ҳеҷ. ҳамин ки рафтан зуд омада хабар диҳ, субҳона кунем. яъне шумо назди онҳо намеравед? не. фаҳмо, бо иҷозати шумо. мо мехезем бачам. мо мехезем. шинетон ҳоло барвақт аст. бо як рӯзи дигар меоем. ин бухчаро барои шумо ҷамъ кардам. ҳамаш кулчаҳои мулоим. моям дасти холӣ наомадем. дастархон карда омадем. хуштомадат нест ки қабул кунад. чалпакои дӯст доштаатро пухтам. чалпакои дӯст доштаи ман. вай духтар баям те ки чашад. монед, баъд якҷоя мехӯрем. ин меваву мағзу мавизро аз номи ман ба бас гӯй диҳед. ин ҳамаро ҷамъ кардӣ ку бо ҷанҷол накуна. не аҳамият намедиҳанд. хай худо ризқтону айз зиёд куна. хай дар ҳамин хонавода бреза ҳама вақт дар ҳамин хона тӯй боша бачам. амин. аллоҳу акбар. хай духтарам, зиндагиятро худат соз. як кор карда ба бовари ҳамашон даро. лекин худат ба ягонтааш бовар накун. ма ин тумоқчаро гир. аз паси мой паси гарданат баста мон. аз моҳобӣ бихаридам. боду ҷуфт гӯшвори қафасӣ. майлаш очаҷон, фақат тез биёед. майлаш. бухча мекунам. нонош қуқ шуд, пӯйпанак медамад. аку роҳам кушода шуд. ҳар рӯз омадан мегирам. хайр духтарам, ба шавҳару хусуру хуштоманат саломи маро расон. майлаш додоҷон. майлаш духтарам. боз биёед. майлаш бачем. майлаш. хайр. майлаш очаҷон. хайр, хуш омадед. пуф! ин қадар бӯи бад. о худо, манижа. лабай. зудтар атр пош. тирезаҳоро кушо. зуд бош. тирезаҳоро кушодам. ҳозир атр мепошам. зуд бош. эй, ту ҳам бояд ба падару модарат пешакӣ мегуфтӣ ки пеш аз бояд ба ҷои рафтан аввал як сару рӯяшонро мешустанд, либоси нав мепошиданд, худашонро орому тавро медоданд, ба тартиб медароварданд. якумаш онҳо меҳмони ман буданд. барои ман муҳим нест бӯи онҳо. баъд ин ки шумо агар бо анами сиккаву сурат дар байни ҷугиҳо афтед, хандаовар метобед. лӯли ёвоӣ, афсӯс ки матинро ба доми ҷоду андохтед, вагарна ту як рӯз ҳам дар ин ҷо намеистодӣ, намегузоштам туро.
модархон, асабатонро дар ин саҳари рӯз вайрон накунед, ки то охири рӯз нороҳат мегардед. рав ту ҳам либосатро иваз кун, аз ту ҳам бӯй меояд. алло, муҳаббатхон? салом духтаракам. чӣ ҳол дорӣ? хубӣ? очат хуб аста? гӯш кун духтаракам. имрӯз ба наздамон биё. гап дорем. тинҷӣ бачам. аз пеш гап мезанем. ҳа, вақти хӯроки нисфи рӯзӣ. хайр бачам. ба модарат салом гӯй. хуб. биё даро. як хабари нав. чӣ? боз чӣ хабар? имрӯз муҳаббат меояд. муҳаббаташ кӣ? духтари хоҳари сарватбегим. пеш аз туро келин кардан, сарватбегим кӯчиши зиёд кард ки матин ӯро интихоб кунад. вале муҳаббат ҳеҷ ба дили матин роҳ наёфт. имрӯз бар қасди ту ӯро даъват кардан. вақти хӯроки нисфи рӯзӣ. ту ҳам либоси хуб пӯшу, орову торо кун. ягон чӣ намепӯшам. парвоҳам надорам. омадан гирад. матин бо ҳами қасраш аз ҳавай. хайр, ту гӯё ҳичиро надидӣ. хайр. як бор бинад ки мо чӣ хел номзад доштем. баъд фикр мекардагист ки пистаи бемағзаша дар куҷо вокунад ки расво нашавад. бало фикр мекунад. ба ҷӯягӣ киноя кор намеояд. ба вай дангал гуфтан лозим ки ана ҳамин хел духтар дар орзуи матини мо буду. қисмат ӯро бо ту рӯбарӯ кард. боз ягон чизи дигар лозим аст модархон? не, ташаккур. ҳозир муҳаббат меояд. вақти хӯрокро кашидан бобунаро аз номи хонум сарватбегим даъват кун. майлаш. дар бораи муҳаббат ягон чӣ нагӯй. хоб шудааст. ана омад. ана гапаша гӯю гӯшаша каш. шумо нааст хубам, ташаккур. салом модархон. биё духтарам. хуш омадӣ духтаракам. ташаккур. марҳамат. хуш омадӣ. гузаред. хубӣ нағзӣ очат наомад? не, дар кор будам холаҷон. шумо ама тарафа хуб? баъд негаштем. ба ёди ту ки кай соҳиби қаср мешавӣ? гузашта кун холаҷон. дар ин бора дигар ягон сухан хоҷа надорад. ҳеҷ чиз нагузаштааст. об то ҳавзи худро наёбад, чарх задан мегирад. матин хеле пушаймон аст аз кори кардааш. дилаш моили туву лек илоҷ надорад. не модархон, бигзор хушбахт бошанд. вай духтар ҳам бо умед шавҳар кардааст. касе бошад набошад одам аст. шумораи одамон дар дунё бисёранд, аммо инсонҳо камшуморанд. соҳиби қасри мо бояд қабл аз ҳама инсон бошад. чӣ ҳоло нест дар хона? ҳамин ҷост. пешхизмат. лабай модархон. рав
ба вай лухтаки даштигӯе ки поён фарояд. ҳозир мегӯям. ин қадар нафрат доред? чӣ аз ҳад зиёд дағал аст? напурс. На ақли шиштану хурдан дорад, на ҳурмату иззат. ҳозир худат мебинӣ. ва ту ҳоло ҳам тайёр нашудӣ ку? чӣ хеле тайёр? обобуна, ман ба ту гуфта будам ки ягон куртаи қиматбаҳо пӯш. Рангу бор ҳам накардаӣ. ороишотам накардаӣ. хез тез тайёр шав, Сарватбегим суроғ дорад. намеравам. бигзор боз як нақшааш барбод равад. чӣ ман барои онҳо ягон бозичаам бар қаси ман арӯсак меоранд? рафтагӯй ки бобу намегӯяд ки муборак шавад. аз хурсандӣ ман дар ҳамин боло ҳам қарсак мезанам. бобу на, ин хел нагӯ. ту маро таги гап мемонӣ. онҳо аниқ мефаҳманд ки ман туро ҳушдор кардам. биё илтимос фаро, хотири ман. либос иваз накунӣ ҳам мешавад. ҳамин вақт матин аз дар дарояд чӣ фикр мекарда бошад? хола ба худо ман дар хиҷолатам. матин аз хурсандӣ дар куртааш намеғунҷад дигар. овай доғ аст ки ту рафту омад куниву дар зиндагиаш тағйирот ворид намоӣ. гуфтӣ тезтар фарояд. бале хонум Сарватбегим, ҳозир меоянд. биёед худамон сар кардан гирем. нигоҳ карда мешинем велвели даштиро. ассалом. ташаккури зиёд хонум Сарватбегим ки маро ба миз даъват намудед. дар ҳақиқат хеле миннатпазирам. ин кас ки шинос мекардед? гапи бисёр назану, шин хӯрок хӯрем. ин ҷиянам, духтари хоҳарам. номаш муҳаббат. ин қадар номи зебо аст. номашон зебо, худашон зебо. ассалом, хуш омаданд. хуш бошед. ин як гул асту 100 харидор дорад. якдаш матин. ду пойро дар як мӯъиза андохта гуфта буд ки ман фақат муҳаббатро мегирам. ва баъд парои чӣ нагирифт? дар ҳақиқат бо матин ҷуфти муносиб мешуду зеби ин қаср. шуд, бас. шин акнун, хӯрок хӯр. хӯрок хунук шу. не, ман намешинам хонум Сарватбегим. агар 100 арзандаи қаср ҳам набошанд, ҳоло ки келинам, ман бояд хизмат кунам. ин чой дорад? ҳозир аз нав дам карда меорам. ин қадар имрӯз хушмуомила шудӣ? тааҷҷубовар аст. охир якум бор шумо маро ба хӯрокхӯрӣ даъват кардед. ман ҳамеша меҳрубонам ва иззати шуморо ба ҷо меорам. модархон? гап нест. офарин. рости то ин дараҷа аз ҳушёрию доноият бовар надоштам. даҳу нол задӣ. акнун дон ки ҳамаи ҷугиён ҳамин хеле ҳушёру чақонанд. лекин нишон дода наметавонанд, барои он ки мардум танҳо ба бечораву дармонда хайр мекунанд. чӣ хел аҷоиб. намедонистам. пас он ҷугиёне ки дар даст чигас доранд ё дар чарха ки маъюбӣ мешнанд ҳамаш фиреб астанд? ҷуги сири ҷугиро кушояд қасам зада мешавад. худоат хулоса баро. агар онҳо маъюб ё нобино бошанд, пас чӣ хел рафта меоянд аз хона ба саҳро? фикр накарда будам.
биё ҳоло чойро бар, баъд гап мезанем. Майлаш, худата эҳтиёт кун. Хайлаш хай. зиқ нашидед? Не, баръакс, хеле бухури аҷиб. бозам хуш омадед. раҳмат. монет пешхизмат мекашад. шинед ягонче хӯред? вақти хӯрокхӯрӣ аст. ба ҳузур, рости иштиҳо надорам. ننوش از دستی نبله هیچی نخورگی کارش فقط علم و جادو است بدین رو تماما از خود به خود کرده است اکنون نوبت تو رهت بسته و دلت رو از قصر خنک بکند درک نمییابی هیچ گپ نیست مادرخان اینقدر وایمه کردید در اصل تماما چیز دیگر بوده است монед бечора ба як бахту тахт зиндагӣ кунад. ҷодуаш ба ту таъсир кард аллакай? ҳавли анамин чой ба димоғат ки расид тамом ба дасти ҷӯгиҳо афтодӣ. биё тез чойнику пиёларо бар аз инҷо. توبه. аз нав дар чойники дигар дам карда биё. дасташа назанад вай лӯлӣ. خوب شده است. ба куҷо? ҳавлӣ ҳавои тоза мегирам. омадани матина интизор мешавам. мумкин аст модархон? албатта мумкин. матина ҳам хурсанд мешавад. рав. раҳмат модархон. чӣ балое дорад ин духтар? шаб фақат соатҳои 23 24 ба ҳавлӣ мебарояд. вай фақат ба дохили боғ медарояд. камера дарахтон пеш камераро маҳкам мекунад. беҳтараш аз пасаш оҳиста оҳиста пойда меравам. монед модархон халал нарасонед. шояд дар ҳақиқат ҳавои тоза хӯрдан мехоҳад. чор тарафи хона девори баланд назди дарвоза нозирон. аз дасташ чӣ меояд? ту ҳеҷ балоро намефаҳмӣ. вай о аз дасти ин ҷӯгӣ ҳама бало меояд. ман оҳиста оҳиста меравам. инқадар ту ширинӣ. ту ширинтар. наход мо ба орзуи деринаамон бирасем. боварам намеояд. афсӯс ки дар ҳавлии бегона. барои ман дигар ҷою макон муҳим нест. асос ин ки дар оғӯши ҳамим. ту наметарсӣ? аз чӣ? аз бори аввал? ман дигар аз ҳеҷ чиз наметарсам. ин ҳам сабаби ҷудошавии ман бо матин шавад. афсӯс намехӯрам. фақат биё тезтар. истоло.
ماشین در اومد کی باشد؟ وای متین است. چی کار کنیم؟ پگاه در همین وقت ساعت فقط لباسی سفید نپوش. مایلش. افسوس که این نوبتم کارمون برار نگرفت. پگاه میبینیم. خودت را احتیاط کن. تو هم خیلی جانی من. مایلش. کنی در رو. ابله شرمنده. استفاده از محبت و باوری متین شان و شرف یک خاندان اشرافزاده را به زمین یکسان کردی. جگی جلابکار باری کش به منزل نمی رسد. تمام. تو دیگر کسی را در این خانه فریب کرده نمی توانی. متین به تو آخرین شانس داده بود. من میدانم اکنون شنگ تو در این قصر نمیماند. کنی پیش درو. خودت با دستان خودت نقابت را در پیش متین کشا. چی گپ است اینجا؟ گپی بسیار. معلوم شد که این فرشته از کدام آسمان به زمین فرآمد. چی گپ شد؟ گپ زنید اخیر. چه گپ زنم که حالا هم به خود نآمدم. دیدن برابر چشمانم از کاسه خانه سرم برآمد و زبانم لال بست و دست و پایم بیجان. یعنی؟ من این لولی ابله را در آغوشی یک مردی بیگانه دیدم. چی؟ ها، شما به شنیدن باور نکنید. من با چشمان خودم دیده باور نکردم. چی خیل در آغوش یک مردی بیگانه عیش و عشرت میکرد. خدایا گفتم این خواب باشد که شرمنده نشویم. با من گفتم راست میگوید. گپ زن میگویم با تو. دروغ میگوید. این تهمت است. چی؟ تهمت؟ چی مقصد دارید شما؟ میمونید یک روز آرام زندگی کنید. از روزی توی این جانب من باره وقتی خوش ندارم، نه در این خانه و نه با بابونا. عیبم شود؟ من حالا هم خوبه هم نشدم و او رو نرسیدم تا حال. برای چی؟ برای اون که کسی در اینجا خوشبختی مرا نمیخواهد. هر روز باید در قسمت من یک واقعه بد رخ دهد. من مادری ندارم که باره از حال من پرسان شود یا در غم من شریک باشد. انا همین قصر با اهل استقامت کننده هاش که ها برای من کوه نشده است، ولی من برای عشق خود و بابونا میزیستم. اکنون با شرافت شما دیگر زندگی نه موجود خواهم داشت تا آن دمی که جان نکنم است. متین نخواد که من با همین سینوسا با همین مایی سجدم دروغ گویم یا تهمت کنم. به خدا قسم میخورم اون چیزی که با چشمان خودم دیدم گفتم. من دیگر نه به قسم نه به یگان تای شما باور نمیکنم.
کجا میروی متین؟ نه خود من دروغ گویم ثروت بگیم. پس برای چی بابونا به کله نمیگیرد؟ تهمت است میگوید. من بیزار شدم از گپ و خبر این خانه. هر روز یک تهمت رو به سرم بار میکنه، مثل که من مجبور آمده کلین شده باشم. با من طلا و زری شما در کار نیست. از خدا بترسید مادر خان. شما فرزند نداشته باشید، مادری من فرزند دارد. باید از من اجازت میگرفتید. چی؟ اجازت؟ برای چی؟ برای این سپیکتاکل. خانم ثروت بگیم این سپیکتاکل نبود. شما که مرا باور نکنید از متین چی گیله؟ به هر حال باید از پیش من میگذشتید. با بچه هم دلم سوخت. تا حال به زنش نرسیده است. اگر هر روز چنین حادثه ها باشد در این خانه، آفرین این عروس و داماد. شخصا من طاقت نمی کردم. دیگر کار نگیرید به زندگیشون. مانید آسوده زندگی کنند. بیراها باشد یک روز نه یک روز فاش می شود. من می روم خاله جان، خیلی دیر شد. باز یک روز دیگر می آیم. چا کردی؟ هر روز پیش قدم بودی، امروز مزد نیست؟ میگویم مزد نیست؟ تینجی است؟ همین مسئله زندگی در بدم زد است. یگان خانه بیگپ و خبر نیست. زندگی همه پستی و بلندی دارد. همه‌اش با مرور وقت خوب می شود. بسیار فکر نکن، پیر می شوی. خوبترش میگویم با زنم الهیده زندگانی کنم. در یک جایگی نمیشده است. شما گپزنی آمدید یا بازی؟ 3 کاره در نوبتتون بازی کردم. خیز باز میکنیم. این دودی به خودسیت دوچه بوی عطری بابونه را از تنم برد. عطری چی؟ چی خیلی بود؟ دینم با کلینم. عجب وقتی خوش داشته. وقتی او را با آغوش گرفتم خیال کردم که دنیا را به دست گرفتم. اگر کسل شده باشی از خاله ما ببید رفته آبی قیترمه بیارم. تو میمانی همون دختر در خانه شوهرش تینج و آسوده زندگی کند. تو با فکرم یگون صورتش گرفته طرفی دریا آبازی کنی میروم گفته خطیش چق چق و مال مال کرده میشینی ها؟ گوش کن بچم، باز پریوره نشده باشی ها؟ نه اوچه مرا خواطر نکن. یک سوال. این گلدسته خشک است کی است که تو آن را هنوز محفوظ نگاه می‌داری؟ از دست پدرم. گلی عروسی که من برایت هدیه کردم آن در کجا است؟
хешу таборонатон духтаро аз дастам гирифтан. расми мо чунин аст гуфтан. расми мо чунин нест. ин одати мардуми ғарб аст. гулдастаи модарам то ҳанӯз дар қаср нигоҳ дошта мешавад. ғайр аз инам чанд бори дигар бароят гул овардам, вале боре онҳоро дар гулдон надидам. آچه من امشب بابام خواب دیدم. خیلی خوب. خوابی خوب یا گندر؟ نمیدانم. خواب دیدم که یک خلطه نان قاق میارد و میگوید من دیگر خانه شوهرم نمیرم. یو توبه، از دهانت شمال برده؟ تیز رو خوابت با آب گو که شسته برد. ما نمیگه پای سفسطته؟ خواب یک کودک باور میکنی؟ ماه بچم برای نوی صندوق بمون. اوه این قدر صابون رو یک جو جمع کردی؟ از دری مردم؟ روزی مرا طلب گفته طبیبی کردم و فال دیدم. همه رمانو پول چند قدر جمع کردی؟ پول 180 سومون. کنی اینجا بیار پولا سومو را برمنده. پول جمع کردی و آوردی خانه خوب کردی به من ده. ман ҳамеша дар ҳама ҳолат ба ҳама саломи шумо алек дорам. ҳамиқа гӯшна мондам. афқо тайёр шуд? тайёр аст. агар 10 дақиқа истед якҷо бо аҳли хонавода мехӯрем. як соатам гӯй меистам. неки қатии мардум ман нони қоқам намехӯрам. бардоредам инҷа хӯрад апа. ба ҷону дил, вале афсӯс наметавонам. медонӣ ку хонум сарватбегим аз хӯрок аввал худашон мехӯранд. агар тасодуфан даромада бинам дегро дар сарам чапа мекунам. анами нону қаламфура ман аз садафқоти шумо боло медонам. як коса об теду гунаҷон. марҳамат. бобуна як ҷуги дар як рӯз чанд қаламфурд мехӯрад? ҳар хел. ман дар хона муто 10 то ҳам мехӯрдам. додом дар як рӯз 20 то ҳам бошад мехӯрад. дугонаҷон як коса ширам те. шир? дар вақти нисфирӯзирам шир мехӯрӣ? бо баъди қаламфур? ва даҳшат ку. салом очаҷон. омадӣ бачам? дар хона ҳеҷ кас надид? не дареча қати омадам. гузашта шин, ҳозир ман хӯрок меёрам. шин. ин ба
бачатон? ҳа бачи ман номаш чӣ? азим. Азим? ҳа. дар қишлоқи мо як азим ҳаст, човандоз. ҳалқаи қафасе гиред, нухраи тоза аст. духтарак намегирӣ? арзон мекунам. биё гир. чанд пул инҳо? ту ҷудо ку бигӣ, кадомеш маъқуле, ман арзон карда метиҳам охир. ана инаш. ино 300 сомонӣ. ва иқа қимат? кори дасти худ ма ин нухраи тозаи охир. не намегирам. духтарист? охир ин қимат арзон карда метиҳам охир. биё 100 сомонӣ метиҳам, охири кор аст. бепул хона наравам. гӯш кун ака, инсоф доред шумо. маълум мешавад ки ба 100 сомон фурӯхтан ҳам шумо зарар намебинед. барои чӣ ин қадар нархро баланд мегӯед? духтарҷон, ман барои ту гузашт кардам. маълум аст ки духтари хуб ҳастӣ. не, ман духтари хуб нестам. ба як дидан аз куҷо медонед ки ман чӣ хелам? 80 сомонӣ тиед мегирам. гир, бало духтар будаи ту. майлаш. дастмонаи нуқрагида биё.
جان من آمدی برای چی اینقدر ناراحت میتابی؟ یگان مشکلی است راستش را گو. نه مشکلی نیست. پس چرا ناراحتی؟ برای اون که من خودم نمیدونم کیستم و چی میخواهم. این سوالی آسان قپیدی. من جواب میدهم به تو ملکه ناتکراری و تنها مرا میخواهی. این بهترین لحظه زندگی ما است. زیق نگیر خودت را. الو متین وقت سلام دادن رسید. زود بیا. نه من هیچ چیز رو نقل نمی کنم. خودت آمده با چشمان خودت بین. فقط زودتر بیا. الو خانم ثروت بگیم زودتر بیایید. ها نه من هیچ چیز گفتن نمیخواهم. خودتان بیایید. حقیقت در پیش چشمان خودتان. زودتر بیایید. التماس میکنم. اینجا بیو. اکنون با مقصدت رسیدی. پدر و مادرتون شما رو یکجا کردن نتوانستن. من یکجا میکنم شما رو. برای اون که دلی من صاف است. از اون جایی که آب می نوشم هرگز توف نمی کنم. ولی شما هر دوتون ناموس و ترس از خدا ندارید. این غالبیت نیست. این موفقیت نیست. این خوشبختی نیست. این عشق نیست. این مغلوبیت است. بدبختی است. نفرت دارم به هر دویتون. همین گناهی که به زنی کس دست رسانیدی انا همین گناه پگاه به زنی تو دست میرسونند. و چنانه که این ابله به من خیانت کرد پگاه به تو خیانت میکند. زاغی سیاه
ҳеҷ гоҳ ба кас намекунад вафо ва хоин ҳеҷ гоҳ содиқ намешавад. умри кӯтоҳ дорад, фаромӯш накун. ва хоини аблаҳ ҳамин аст. 3 талоқ не, 1000 талоқ ба ту. пестар дафт шав аз инҷо. ана ин мактубҳои сиёҳатро ҳам ҳамроҳи худат бар. дигар нишонат дар ин қаср намонад. дафт шавед аз инҷо. ба ман гуфта буданд ки лӯли ҳеҷ гоҳ ба бегона содиқ намешавад. бовар намекардам. ман ба хулосае омадам ки ҷугӣ танҳо бо ҷугӣ содиқ мемондааст. хайрияте чӣ азоби сахте аз сар гузарондем то ба ин шаб расидана. вале як дидори ту ҳама мушкилиро паси сар мекунад. акнун на ташвиш дорему, на аз касе тарс. аз ҳамин шаб сар карда то охири ҳаёт якҷояем. дигар ҳеҷ як қуввае моро аз ҳам ҷудо карда наметавонад. худи пагоҳ тӯйро эълон мекунем. ҳоло бошад шаби аввалини хонадорӣ. ист гир дастатро ман намехоҳам. барои чӣ? барои он ки ман дар никоҳи ту нестам. ин кори ҳаром аст. рост мегӯяд матӣ. ин на ғолибият аст ва на ишқ. коре ки мо кардем аввал хиёнат аст, баъд шармандагӣ. ба меҳру муҳаббати матӣ ман бисёр ношукрӣ кардам. чӣ мешавад акнун? тақдир ҳайрон. ба доду моочам чӣ мегӯям? ба ҳаққу ҳамсояҳо чӣ мегӯям? хеле иштибоҳ кардем манзар. ягон иштибоҳ накардем. бигзор мардум бидонад ки ишқи пок намиранда аст ва ошиқон то нафаси охир барои ҳам мубориза мебаранд. ман пушаймонам аз кори кардаи худ. нарас маро. дурист. бобуна нагир номи маро. ба ту тааллуқ надорам. касе ҳам нафаҳмад аз омадани ман. ҷо меравӣ? ҳоло ист маслиҳат кунем. не, ягон маслиҳат намекунем. ман ба қаср меравам ва аз матин бахшиш мепурсам. ту шунидӣ ки вай ҷавобатро дод? шунида. аз нав никоҳ мекунам ва бо ӯ мемонам. ту маро фаромӯш кун. бобуна, бобуна. гӯш мекунам чӣ арз доред? ман марҳила зани матим нашинохтед? шинохтам, вале аз рӯи хати сабз номи шуморо хат задам. рӯи хати сабз чӣ? рӯи хати сабз яъне онҳое ки ҳамеша дар ҳар вақту соат иҷозати даромад
ва баромадро дар қаср доранд, номашон дар рӯйхати сабз ҷо дода шудааст. дишаб номи шуморо хат заданд. чӣ хидматимро бинам илтимос? намедонам. дуртар аз дарвоза истед. мошинаш баромад манъ кунед. дигар илоҷ надоред. як бор бо телефони худатон занг занед гап занам. вай бояд ҳақиқатро донад. ҳақ надорам. бахшиш наздики дарвоза нашинед мумкин нест. тамом, бас масхарабозӣ. акнун ҷиддӣ. ҳарчи зудтар ӯро хонадор кардан лозим. дигар илоҷ нест. фурсатро аз даст диҳем, боз ба доми илму амали ҷоду меафтем. имрӯз назди хоҳарам меравам барои муҳаббат. чӣ мегӯед дадаш? ман ҳайронам. дар дили ин бача чӣ бошад? як бор аввал бо худаш маслиҳат кунем, баъд он тарафаш осон мешавад. бо ӯ чӣ маслиҳат мекунед дигар? як бор имконият додем, ҳамаро шарманда кард. бо муҳаббат маслиҳат мекунем. ба ҳар чӣ зудтар тӯйро қарор ме. ҳамин хел кунем хубтар аст. кӣ медонад боз чӣ гап мешавад? ба ҳар ҳол модархон, бо матин аввал як маслиҳат кунам. ҳарчӣ бошад тенҷӣ нест. ин чӣ аҳвол аст дар сикаву сурати ту? ба матин ҷанҷол шудам. вой доде, бо гапи мардум сар мешад. ягон ҳамсояст пешат баромад. барои чӣ ҷанҷол кардӣ? талоқ кард. намедонам. безор шудам аз ҳамин зиндагӣ. монед худамро кушам. ҷони ҳама халос шавад. ҳамиқа кори дигар монд ки ҳарду дунёта ҳаром мекардӣ. чӣ гап шуд? кале нақл кун, ором наисто. ҳеҷ гап нашудааст. ман наметонам дигар дар он ҷо зиндагӣ карда. ман медонам ки ҳеҷ гап нашудааст. ин духтар худаш айбдор аст. одам дайду ки шуд, дигар на тоқати хона дораду на аз кӯча. бобуна, барои чӣ омадӣ? барои моро шарманда кунӣ? дафт кун бар ба кунҷи хона нишониро. мардуми қишлоқ дигар рӯи моро нигоҳ намекунанд. биё хона дароем. бар. даром. худо гира ту бари духтара. тез гум шав. намедонам. дигар барои ман на касе ва на чизе аҷиб нест. дуруғ будааст ишқу муҳаббат. чӣ хел кунем бачем?
як ҷавоб диҳ ки сарфарои корамонро равем. гуфтам ку фарқ надорад. ҳар тавре ки мехоҳед кардан гиред. ман барои худ як маротиба зиндагӣ кардам. акнун ин дафъа барои шумо зиндагӣ мекунам. раҳмат бачам, раҳмат. охир мо дар бадии ту нестем. талоши ҳамаи мо барои хушбахтии туст. ин кори бозӣ нест бачам. як бор хато кардӣ майлаш гузашт. акнун ақлатро худат кор фармо бача. муҳаббат ҳам чӣ қадар духтари зебову батамкин аст. ҷуфти муносиби худро акнун меёбӣ. худо хушбахтию пирӯзиятон беҳадду канор бошад. ҳамеша хонаатон обод бошад писарам. туеро қарор диҳед сарвархоҷа. вақт дарёст. матин ту розӣ? муҳаббат ба ту маъқул аст? гап зан охир. фарқ надорад. гуфтам ку падарҷон. дигар акнун ҳама занҳо дар назарам якранг метобанд. розиям. ана ин бачаи бо ақли тарбия кардаи ман. раҳмат бачи, раҳмат. ман медонистам ки як рӯз не як рӯз шумо ба ҳам мерасед. муборак бошад бачам, муборак бошад. ассалом. ин бача кист? писари ошпаз. назди ман биё. дар хонаи мо ҷой бисёр, нозу неъмат фаровон. бигзор ҳамеша бо мо бошӣ. ҳар кас ризқи худашро дорад. дарта кушо! ҳей! ҳамсоя? Тенҷаст? пушти духтартам безор, ай худтам безор. Духтаришта келин накардаму, бева шуда омад ҳоли келин мекунам. бева нагу ҳамсоя. якумуш ки духтари ма бева нест. дуюмуш ки ваям дар талаби бачаи ту намурдааст. чӣ вай ҳақ надора хонаи авлодош биёяд? эй, то хонаи авлодош омада на? як шаби дароз дар адир қати бачаи ма шаба рӯз накуна. фаҳмиди шарманда? мо аллакай келинамона ёфтагием. медонем вай духтар ки морам кайҳо боз домода интихоб кардагӣ. як бачаи нозанин, соҳиби молу мулк, зару зевар, тилло. ту аввал бачаи худта равгир ки думи духтари мана нагирад. эй, гӯш кун. ту думи духтарта калтатар кун ки дар ҳои бачаҳои рахгузар напешад. фаҳмидӣ? зиндагии худшо обод куна. тамоми қишлоқ дар бораи шумо гап мезана. шармандаҳое. шармандаҳо дар бораи бачаи ман не. ман ба ҷои шумо мешудам, аи қишлоқ кайҳо кӯчида мерафтам. ҷон бисёр хубай. касе да ки намефора рафтан гира. эй, дар танапуш бева, дар танапуш. як шарманда худути якташ духтарут беномусҳо. муре номатона пас кардед. оилаи беномусҳо. фаҳмидӣ? ӯ беваи духтарта бугӯ ки аз манзар ягон чиз умед накуна. фаҳмидӣ? ма қариби овозаи тую карнаи сурнаи бачама мешнавам. фаҳмидӣ? мурене шармандаҳо, беномусҳо. бибини ҳама раҳкӣ мазоқ кардем ё мефаҳми қати духтараш чӣ хеле ки мехоҳанд, чӣ коре ки мекунанд, бачаи мара усал кардианаки ё. шунидия? боз дар қишлоқ гапи ту.
چیکار کنیم بابونا چیکار کنیم سرما در کدام سنگ زنم روی شرمندمونا با چی پوشانیم با این افت و اندامت اومدنت یک بلا با منظر برای چی واخوردی تو تماما بیعقل شده ای منظر تو رو میخواست در وقت دختری کته بودنت میگرفت من حالا هم دختری کته موچه تنی مرا بی لباس نه منظر دیدست و نه متین و هنوزم مردی به من نرسیده است ولی تقدیر چنین کرد که در نزد همه بدنامم شرمندم سرخمم تو حالا هم با شوهرت هم خوبه نشده ای؟ برای چی؟ برای اون که من احمقم کور نمکم از بخت سفید ناشکری کردم یعنی من فقط او رو فریب کردم خواستم از او خلاص شوم و به منظر رسم فکر نکردم که من تن و نفس خود رو به منظر نه به متین بخشیدم اکنون هوشم به سرم زد که من به شوهر خود خیانت کردم ای خدایا دختری بیعقل اکنون از منظر مانده و از متین رانده شدی با مردم قشلاق چی گویی مگرم کوچ بندیم و با یگان جای دیگر رویم نه کوچ نمی بندیم اوچه من به قصر می روم متین مرا هیچ گاه نمی پرتوید باوری دارم ای نه مادرخوان من تماما دیگر درباره او فکر نمیکنم و نیتی از نو گرفتن رو هم ندارم تشویش نشوید رحمت پسرم این مسئله رو برای آن برداشتیم که خانه‌دارشوی کاری آسان نیست خدا ناکرده عائله ویران نشوید که ما دو طرفه میسوزیم هم برای تقدیر تو و هم برای خالت وای دیگر برای مادرت نگاه نمی کند برای همین بچیم کوشش کن که زندگی سالم برپا کنی مادرخوان من گفته بودم که دیگر برایم اهمیت ندارد همسرم کی میشه اکنون همه دخترها در چشمم یک رنگ میتابند باور کنید ولی محبت باید در دلت جای مخصوص داشته باشد انا این تحفه از نام مادرت چی هستین؟ راحت به فرانسه ما میخواهیم که ماه اصلی شما در فرانسه گذاره مرحبا میشود معقول راحتی ماهی اصل در فرانسه میدونی چی مادرخوان این نه تنها ارزوی من فکر میکنم که ارزوی هر یک عروس و داماد است این مهم نیست بچیم مهمش خوشبختی و یکدیگر فهمی شماست بله درست مادرخوان تشکری زیاد همش میشود مادرخوان پروا نکنید حق نداری اوچا حق نداری وای پیش من آمده است من خودم آوردمش یک گپ نفهمیده چی رفته جنجال میبرداری وای زوری ما و خانه ما هم نیست زور نیست دمش گرفته در خانه شوشینه اگر وای به معنی می بود به شوهرش خیانت میکرد خیرت که تو او را نگرفتی نباشد در بی سرت
оча гапта қоида зан асоса надониста ҳақ надори ихел гуфтан. ҳақ дорам. ту бачаи манӣ ё сӯхта пухтаи бобуна? сӯхта пухтаи бобуна. давшав набошад аз хонаи ман. рав афтата набинам. ин гапа ба ҳама арӯси офтагид бугӯ. ман ҳам набинамша. эвайзори ту нест. фаҳмидӣ? дар ҳаққи ту намурдааст. не дар тарабхона намекунем. ҳавли хуб аст. меҳмонони мо хеле зиёданд. дар тарабхона ҷой намегиранд. майлаш ҳавлӣ бошад ҳавлию лекин танзимро риоя мекунем. меҳмони бисёр дар кор нест, аммо ҳами хештаборҳоро даъват кунем кифоя аст. масъалаи даъватномаҳоро чӣ кор мекунем? агар ба уҳдаи матин гузорем, вай ба фикрам тамоман тайёр намекунад. тамоман беаҳамият шудааст. ҳеҷ гап не. ман худам ба ягон ширкат супориш медиҳам. ин кори он қадар душвор нест. муҳимаш он аст ки матинро дар мадди назар гиред. о барои чӣ вай беаҳамият мешудааст? оиласозӣ кори осон нест? рост. ҳозир агар ман гап занам, фикр мекунад ки барои амнияти хоҳараш ташвиқ мебарад. беҳтараш шумо насиҳат кунед, модархон. гапи шумо ба вай таъсир мекунад. албатта. хуб шудааст хонум сарват бегим. ҳей шарманда ахир ҷудо шидаи шуш. як ҳафта шид меган дар ҳамид ҷаҳай. хуҷаинаш қати ба чӣ бегимо қапидайша? обу рӯи ҷугиам пас кард. ҳоли мардуми тоҷик фикр мекунанд ки лӯлиё ҳамашам қалиянд. намедонанд ки гузаштаҳои мо шӯра худо мегуфтанд. ҳоли босоз ки ба дарға накадиян шонаи қишлоқ. худошон номус дошта бошанд агар куч мебанданд. бо нигоҳ кар содай моя. чӣ гап шуд бобуна? тенҷи аст? ман ба қаср меравам оча. пеши матин меравам. ин ҷои ман нест дигар. нагуфтам ки кӯча набуро. ягон таъна мешунавӣ. ҳамсояҳо таҳқир кардана? худо гирад ин лӯлиё нигап куна. набуро дигар. оби ширин дар кор бошад баъз гул гирифта мебиёрад. бачаҳо туиро қарор доданд. табрик. насиб бошад кай? рӯзи якшанбе соати 18 марҳамат кунед. рухсатӣ мегирӣ ё кор мекунӣ? аслан медонӣ чӣ? кор кардан мехоҳам, вале тӯҳфаи туёнаи модарам маҷбур мекунад ки рухсатӣ гирам. ва медонӣ чӣ? баъд аз тӯй ният кардем ки ҳамроҳи арӯз ба Париж равем. бале. ана моҳи асаб. ҳамин янгара нагуфтӣ ки аст ё ки махфӣ аст? махфиам нест, духтари худам аст. зур медонем ҳама заҳмати очатай. акнун оҳиста оҳиста сарвати авлоди падарат ба авлоди модарат меравад. аз насиб аст. ҳеҷ гап не, бигзор. ҳар кас ризқи худашро мехӯрад. муҳим хушбахт бошанд. рост ин пулу мол ҳама вақт ёфт мешавад, вале бахтро ҳам ҳар рӯз аз мағоза харида намешавад. вале медонед чӣ? дӯсти ҷониро ҳам дар мағоза намефурӯшанд. бахт фақат бо ҳамсар нест, ман фикр мекунам. рафиқи хуб доштанам инам хушбахтӣ аст.
мо бояд дӯстои азиз кӯшиш кунем ки ҳамеша ба якдигар устувор бошем ва дӯстии мо боз ҳам мустаҳкам бошад. бале рост. салом алейкум. модарҷон, акнун ман мехоҳам ки барои муҳаббат худатон зару зевар интихоб кунед. ба чашм. салом алейкум. салом алейкум. шумо ба мо нишон медиҳед ки аз куҷо интихоб кардан мумкин? марҳамат, аз ин тараф интихоб кунед. марҳамат. тоҷи зарин шуморо хайрмақдам мегӯяд. ба интихоби зару зевар хуш омадед. ана ин тӯҳфаи ночизи ман ба хотири муҳаббат. модарҷон, ҳар чизе ки аз дасти шумо бошад, он қиматаш баланд аст. ташаккур. хуш омадед. ташаккур. раҳмат. салом алейкум модарҷон. салом. шин ин ҳамон духтарат? ҳа, ҳамон духтар. чанд бор фолаша дидем. тумори бахт ҳам додам. чӣ шуд? ҳеҷ соз нагирифтӣ? ношукрӣ кард. мефаҳмидам агар хуҷайнаша не худаша ҷоду мекардам. хуб, боз чӣ шикоят дорӣ? ин ҷувони марг қати шавҳараш ҷанг карда баромада хона омадааст. шуд бас, фаҳмидам. онҷа воқеа тамоман дигар буд, бо айби худаш. ҳоло чӣ мехоҳед? пагония дорем. ба хонаи шавҳараш рафта ӯро супорем. пешомадро фақат худо медонаду, вале ҳар чизеро ки аз пиром шунидам мегӯям. он чизе ки ҳоло ният доред қарор мегирад. рафтанатон зарур хурсанд меоед. чӣ хел нафаҳмидам. шавҳараш қабул мекунад охир? аллакай гуфтам ман худо нестам. ягон гапатона нафаҳмидам. хайр кани пага равем. чӣ гап мешуда бошад? агар ба гуфти худатон шавад, хурсанд оем, боз дуо мегирему тӯҳфа меорем. раҳмат, раҳмат оча. хуш омадед. додош, бобу набояд ба қасд равад. хайр як хафагӣ шудааст, ҳеҷ гап не. ҷавонон ҳама вақт хато мекунанд. матин роҳашро нигоҳ дорад. биёед барем, соқу саломат ба хуҷайнаш супорем. аз ин тараф аз гапу калочаи мардум халос мешавем. аз тарафи дигар духтар бебахт намемонад. ҳамун бача хоҳад худаш ба сараш намеояд. раҳша нигоҳ дорад мегӯед. аз куҷо медонӣ ту? бобуна худаш гуфт. ман ба ягон гапу кори бобунаи ту бовар намекунам. чӣ коре мехоҳед худатон кардан гиред, мара хуш накунед дар инҷа. инҷа шинед? ин хел намешад додош. нахоҳиам барои бахти фарзанд маҷбур мешӣ.
ҳай як таваккал ба худо мегӯему хат будан мерем. Шуд нашуд ягон роҳи дигарро фикр мекунем. гӯш кун духтар, ҳамун бача тура чӣ гуфт? талоқ кард ё ки фақат ҷанҷол бардошт? гап зан бачам, додод сарфарои кораша равад? не, талоқ нагуфт. ман худам зиқ шудам. беиҷозаташ баромада омадам. ана гап дар куҷо будааст? хай майлаш, тайёр шав. паgoё рӯзи дигар худам бурда мемонам. аз ман як бурдан бошад ҳеҷ гап не, мебарам. он тарафаша аз тақдиру қисматаш мебинам. хезанак рафсем. азим, саломатро хӯрдӣ? Ассалому алайкум. Кан инҷа биё. аз мактаб омадӣ? синфи чанд шудӣ? 8. дар кадом мактаб мехонӣ? Мактаби рақами 14. офарин. рӯзнома чӣ хел? баҳо чӣ хел? 4-5. офарин. бина мумкин? майлаш. ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун ки бо боҳои аъло таҳсил кунӣ ва дар оянда як мутахассиси касбӣ шавӣ. офарин. офарин. ҳама 4-5 ку. ана ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун. бо боҳои 4-5 бо боҳои аъло таҳсил кунӣ. магир. ошхона рав, хӯрок тайёр аст. ягон хӯрок хӯр. модарат ҳамонҷост. мондаҳои кор бачаҳо. раҳмат. ассалом устод. ва алайкум ассалом. қариб овардед тахти ҷамшеди шаҳзоди моро? ҳа, кӯшиш дорем ки то бегоҳ буд кунем. гӯш кунед. як тахте месозад ки ягон арӯсу домоди дунё чунин тахт надошта бошад. фаҳмо? пулашро фикр накунед. албатта, тоҷикон ҳолидей омода аст.
салом ба ҷанобон ва хонумони оли қадр. ҳамаи шуморо ба ин ҷашни бошукӯҳ ки матин ва муҳаббат хонадор мешаванд хайрамақдам мегӯем. аз номи аҳли ҳозирин сарвархоҷа ва сарватбегимро бо ин рӯзи фархунда табрик мегӯем. инак бо иҷозати шумо тӯйро бо савту суруд ва рақсу шодӣ кушода эълон менамоем. худо кунад ки ҳардутон 200 як ғазал шавед, косаи талх бишканед ширинтар аз асал шавед. аз ин маҳал аз ин макон ба шаҳри ишқ биравед, барои лабҳои ҳама 1001 масал шавед.
дар саҳна сарояндаи хушобозу маъруф бобуна аз рӯи номус ту бояд ба қаср намеомадӣ. номус маро ба ин ҷо овард. аммо хеле дер. қаблан бояд бо номус ин ҷо меомадӣ. дигар аҳамият надорад барои ман. ин қарсаки хунук маро рӯҳ афтода намекунад. ман медонам ки матин маро чӣ қадар дӯст медорад ва ман барои ӯ аҳамияти калон дорам. ки ҳастӣ лӯли? нозира, барои чӣ нигоҳ намекунед? кӣ медарояду кӣ мебарояд? узри зиёд. ман як лӯлии роҳгузарам. ҳамин амонатиро гуфтам ба соҳибаш супорам. ангуштарине ки шаби никоҳ ба ман дода будӣ. зеби ман надорад. хубтараш ба нав арӯса тақдим кун. ана ин туморчаи туам дигар зеби ман надорад. ба гардани дӯстдоштаат банд. ба ман де ангуштаринро. ман намехоҳам дасти як зани бегона ба тани шавҳари ман бирасад. ман ҳам намегузорам ки дасти марде ба тани маҳбуби ман бирасад. гарданбандро ба ман де. даст дастро мешиносад. ё ин ки аз даст гирифтӣ ба даст супор мегӯяд. شکی